است پهلوانانی که در وزن 65 کیلو اینجا پهلوانانی با استعداد عارف دادف است، پهلوانان بسیار هم خدا بخش سلیمانов است، بزرگمهر ایسایف است و طلا عبدالله‌زاده پهلوانان هم از شهر دوشنبه شهر و نواحی تابع مرکز از ولایت سو ختلان پهلوانانی که در مجموع در گروه بی در وزن 65 کیلو هنرنمایی میکنند. مخصوصا عارف دادف که در سرخط یکی از پهلوانان خیلی هم نامی است که در هنر زیبای خود را نشان خواهد داد. در وزن 75 کیلو دوستان عزیز اینجا میرزا جمیل رمضانوف، محمد شریف نجمیدرов قهرمان تاجیکستان در نمود گوشتینی جدا وزنی تا 73 کیلو، میرزا جمیل رمضانوف پهلوان که هم در گوشتینی سامبو در گوشتینی جدا و هم گوشتینی ملی تاجیک هنرنمایی میکند. وزن 75 کیلو همچنین شیرزاد امینوف قربان علی بازارov یکی از پهلوانانی که در اینجا با فرهاد رحمت الله قهرمان آسیای گوشتنی جدا و همچنین چند پهلوان دیگر مبارزه میبرد. این وزن 75 کیلو بود. به همین شکل 4 وزن است. وزن تا 90 کیلو هم است که در وزن 90 کیلو سروش کریموف، نزار مستیبکوف است، پهلوانان خوب رسول سعیدوف است، امروز رجب و پهلوان ولایت سوخت در نمود گوشتین سامبو گوشتین دیگر هنرنمایی کرده است. همچنین پهلوان سید جمال علی مردانوف است در وزن 90 کیلو. کامرانشاه اوستاپیریان و چند پهلوانان دیگر است. وزن جمعی 90 کیلو باشد دوستانیش. خورجین مجیدوف، ناصر شیرخانوف با همه برای به فکر میکنم آشنا هستند. خب در وزن جمعی 90 کیلو تیمور رحیموف هم هنرنمایی میکند. این پهلوان بسیار هم پرقوت. امید رحمت اللهیف یکی از پهلوانان نامی جمهوری تاجیکستان امروز در مجموع پهلوانان اصیل به میدان میبرایند. از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تحفه‌ها و لوازمات‌های ورزشی در فضای تنظیمی تقدیم می‌گردد و بعد رقابت پهلوانان را در وزن‌های معین آغاز می‌کنیم. از نماینده فدراسیون گوشتینی ملی گوشتینگیری خواهش می‌کنیم که برای سپردن تحفه‌ها آماده باشند و همه شما را به این کاخ محتشم و این مجمع با نفوذترین شهر دوشنبه جهت شرکت در سطح‌های انفرادی مسابقات خیر مقدم می‌گوییم. به همگان معلوم است که این مملکت لباس‌های رسمی پهلوانان مملکت در رشته گوشتین ملی مورد استفاده قرار گرفت. امروز هم باری اول در تاریخ ورزش میهن این رویداد با حرف‌های زرین درج می‌گردد که پهلوانان ما با شکوه و جلال و نصرت خاصه گوشتیگیری به میدان می‌آیند و لباس‌های رسمی که اینجا هم نمونه کهن بنیاد بودن مردم تاجیک را دارید در تجسم می‌کند ایفاده یافته است و حالا از عبدالله سید خواجه‌یان و سرخان اماموف و متصدیان خواهش می‌کنیم که برادران این دسته ها قبل از آغاز سرخطها تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه را تقدیم نمایند. اکنون مخلصان عزیز اینجا جایزه‌هایی که بالا قید کردم 4 ماشین تمغه ماسیری به خاطر پهلوانان در 4 وزن مقرر شده است. هر یک وزن ببینید وزن 90 جمعی 90 کیلو. این ماشین هایی که بزرگ جزخه هستند نسبت به 2 وزن سبکتر. هر یک وزن صاحب غالب هر یک وزن صاحب شاه جایزه 7 ماشین هم میگردد. از این بعد تمرین و اشتراک دسته ها با همان لباس های رسمی گوشتینی ملی گوشتینگیری قرار داده می شود. نماینده ولایت ختلان هم و تحفه ها
қадрдонӣ мегардам. Сафарали Баротов шахси масъули дастаи вилояти хатлон ҳам ба тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардид. намояндаи дастаи хатлон ду хусрав шоев ҳам ба лавозимотҳои варзишии гӯштини миллӣ гӯштингирӣ қадрдонӣ мегардад. дастаҳои душанбе як ва ду ҳам ба тӯҳфа ба ин онҳои идораи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри душанбе сарфароз гардонида мешавад. намояндаи минтақаи раз ҳам ба тӯҳфаҳои хотиравӣ лавозимотҳои варзишие ки чун гуфтем тақдим мегардад ва ин кор ҳамчун ровар дар ин минтақа ба дӯши раҳмонанӣ ба ифтихори ҷашни наврӯзи оламафрӯз мусобиқаи гӯштини милли гӯштингирӣ рӯзи 22 март дар маркази ноҳияи рашт беҳтарин паҳлавонони кишвар рӯёрӯӣ ҳам меоянд. дар мусобиқа ғолибонро 3 шоҳ-ҷоиза автомашинаи сабукрав интизор аст. ҳамчунин ғолибони вазнҳои дигар бо мукофотҳои молливу пулӣ қадрдонӣ хоҳанд шуд. марҳабо ба тамошои тантанаҳои наврӯзӣ ва майдондории паҳлавонони номии кишвар.
اینجا عکسی زیبا از مسابقات جمهوریوی. در عکس یکی از کاران استادان گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری شایف است. شایفه که در سر تاقی تاجیکی دارد، در تن انمان لباس ملی ورزشی گوشتینگیری دارد. شایف قربانالی با رقیب دست به چنگال است که نمونه برای پهلوانان. در اینجا اکنون حالا حضور شاهینگلوف دلاور پهلوان از ولایت سوخت و دیگر پهلوانانی که حضوری آنها هستند نزدی آنها و منتظر هستند تا کی گوشتین آغاز می شود تا این رقابت را ببینند و حلاوت برند. عکسی زیبا که در آنجا شایف تجسم گردیده بود، پرتافت شایف یا اصول داشتن گوشتین ملی تاجیکی شایف در آنجا خیلی زیبا بود. انا کنون ببینید باز هم شایف، انمون عکس زیبای قربانالی شایف در اینجا با در منظره زیبای دانشکده تربیت جسمانی است به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف. در گرین رقم 2 دعوت کرده می شود نماینده دسته خطون 1 میرزا جمیل رمضانов و نماینده دسته خطون 2 سعید جانی حیدر. در گرین رقم 1 داوری بالای گریم رقم 1 در گریم رقم 1 داوری بالای گریم خسروشاه شایف. در گریم رقم 1 داوری کنجی بختیاری عزیز ولایت سوخت. داوری کنجی سمندری محمدی شهر نمایی تابعی مرکز. در گریم رقم 2 داوری بالای گریم نماینده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان باور خوجندیجا. داوری کنجی نماینده منطقه رشت رحمان علی شریفов و پرویز جابیرزاده. داور مرحمت. رقم 1 دعوت کرده می شود داداف عارف علیما. گریم رقم 2 میرزا جمیل رمضانov سعید جانی حیدر. مرحبا. اکنون در اینجا خسرو شایف به حیث داور درجه جمهوریوی منتظر است تا پهلوانان به رقابت پذیرند. انا پهلوانی که پیراهن سفید به بر کرده است، حالا شاید منظور شما گردد عارف دادوف است. این پهلوان است که در دست پروری دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف علوم تحصیل میکند و در منطقه رشت پهلوان مخصوصا در ناحیه سنگوار بسیار هنری شایسته نشان داده است. عارف دادوف اشتراکچی مسابقات بین المللی گوشتین جدا است در مقیاس جمهوری تاجیکستان.
شهر دوشنبه فاروق حلیمов رقیبی او است. نماینده ملت ختلان یک میرزا جمیل رمضانов و نماینده ختلان دو سعیدجانی حیدر. بسیار هم خوب سر و لباس ورزشی گوشتنی ملی اکنون ببینید پهلوانان را چگونه زینت داده است. نبرد پهلوانان عارف دادوف پیراهن سفید فاروق حلیمов پیراهن سبز آغاز شد. عارف دادوف سفید است. ببینید دست و چنگال پهلوانان برای داشتن از هر دو جانب. فاروق حلیمов میداند که عارف دادوف پهلوان قوی است. حالا دست و گریبان یکدیگر را داشتن برای هجوم کردن. در اینجا فاروق یک حرکتی زیبا خسرو شایف نظارت دارد. ببینید حالا میخواهد که عارف دادوف دست را رها کند. دست را رها کرده است برای داشتن بار دیگر. گریبان رقیب را مستحکم داشته است. حالا دست و پنجه کندن هجوم کردن از جانب فاروق حلیمov. 5 دقیقه مقرر شده است در گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری. عارف دادوف پهلوانی حالا در شهر دوشنبه نامنویس شده است. اصلا این زاده ناحیه سنگوار است. در مسابقات منطقوی رشت این پهلوانی پیراهن سفید پوشیده هنرش خیلی شایسته است. مخصوصا پیش از همین دوره پاندمی او با گران پری ها رفت. مقصد داشت در وزن تو 73 در وزن تو 66 کیلو در نمود گوشتینی ملی هنرش را نشان در گوشتینی جدا هنر نمایی کند، اما نشد. دوره پاندمی آمد. همین طریق عارف دادوف در گوشتینی جدا کمی دور شد. حالا اکنون در گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری هنر نمایی میکند. عارف دست چپ نشستن سر کتف از جانب فاروق حلیمov نتیجه نداد. خسرو شایف گیرد تفسیری تاجیکی بدن برای فاروق حلیمov کار دیگر میشود. اکنون یک بدن فاروق حلیمov را پیش میبرد. شاید تنبیه اول. بله برای فاروق تنبیه اول. گیرد عارف اکنون در قهر و غضب است. حالت چسبش بسیار هم حالت کمربندی بسیار حالت خطرناک. عارف اکنون فاروق نیز سمت راست را داشته است. خوبتر حالا عارف دادوف نمیخواهد که رقیب آرا افتاند. در این کنج میدان مخلصان فاروق خیلی زیاد هستند. صدا بلند میکنند برای فاروق مصلحت میدهند. بسیار هم قوی شکل درست فاروق. عارف دادوف اکنون اون نیز بر مقابل فاروق قوی می ایستد. روش گوشتینی فاروق از جانب مخلصان حالا صدا کرده می شود تا عوض نگردد. عارف دادوف آستین و کمربند رقیب را مستحکم داشت. حالا آگاهی دوم با تنبیه جمع بست می‌گردد در حالت نشان دادن فاروق حلیمov. عارف خوب داشته است. اکنون کمربند رقیب را دریافت کرده است. ببینید برای انجام دادن اصول بسیار هم کوشش میکند، اما فاروق حلیمov حالا میل به گوشتین ندارد. شاید تنبیه میشود.
хусрав шоев гирет ҳар лаҳза садо баланд мекунад довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ хусрав. дасти чап барои Фарух маслиҳат медиҳанд. ориф бошад. оҳо, барои гузаштан акнун усулро анҷом додан. як навбати дигар хуб кӯшиш кард, аммо Фарух ҳоло довари марказ ба фикрам барои Фарух ислоҳ кардани камарбандро тақозо дорад. дар ҳолати вайрон гардидан, пас дар ҳолати камфаъол будан, пас маҷбур мешавад ки ҳолати вақтро ба назар гирад. Фарух ориф хуб доштааст. бубинед, оҳо, барои як паҳлӯ афтодан бисёр ҳам хуб заҳмат. ҳоло ориф додов акнун бубинед, хеле хуб дастро раҳо кардан имкониятро аз даст додан аст. инҷо барои ориф ҳаракатҳои ҷазоб буд ва тамбе акнун барои Фарух. ориф рақибро аз маркази майдон берун кардани аст. Фарух бошад, кӯшиш дорад лоақал як маротибаи дигар як баданро соҳиб шавад. дар гӯштини милли тоҷикӣ гӯштингирӣ хуб шудааст. ҳоло фақат таблоро намебинем. ҳамин табло бошад, фикр мекунам барои мухлисонис дигар ҷои нофаҳмӣ ба миён намеояд. яъне табло будан дар гӯштин ҳатман аст, ҳатмӣ аст ва агар табло бошад мухлисон медиҳад. офарин, як бадан. ориф додов рақибро паҳлӯ афтонд. як бадан акнун ориф додовро ба пеш мебарад. вақт нест, ҳарчанд дар инҷо вақт ба анҷом мерасад. ориф додов бо як паҳлӯ ва ду тамбияи рақиб дар инҷо пирӯз мешавад, ба даври минбаъда роҳ меёбад. баланд карда мешавад ниёзов хуршдин, ғафурзода Мирзо Юсуф. ғафурзода Мирзо Юсуф, Юсуф худойдор. ҳолати такрорро мебинем. ин аввалин баъдан аст ки аз ҷониби Фарух Халимов, баъдан паҳлӯ аз ҷониби ориф додов ҳоло нишона додааст. лаҳза ана ин паҳлӯе ки аз ҷониби ориф додов анҷом дода шуд ва ҳамин тариқ як паҳлӯ ориф додовро ба боло бурд. ҷуфти навбатӣ Гӯштини Ниёзов пешопеш бо пироҳани сафед ва рақиби ӯ бошад ғафурзода Мирзо Юсуф, паҳлавони суғдӣ. чун паҳлавони суғдӣ гуфтем дар инҷо мухлисони вилояти суғ ҳам ҳузур доранд. яке аз Гӯштини Ниёзов бо яктаки саб намояндаи вилояти суғ Мирзо Юсуф ғафурзода. ман чиро гуфтам будам дар инҷо ба ишора кардани будам ба коргардон, ба хотире ки дар онҷо яке аз паҳлавонони қавии вилояти суғ бо анамун сарпӯш ё
کلاه جدا نوشتگی در اونجا حضور دارد. در پیش نوشتگی است که او هم یکی از پهلوان بود در آینده برای برآمدن پهلوانان سعودی. خب مبارزه آغاز شد و فریدون استاپیروف حالا شاگرد را برآورده است. میرزا یوسف غفورزاده این دست پرور کلوب ورزشی لانگ لیفت. استاپیروف مربی شایسته جمهوری تاجیکستان فرزندی و فریدون استاپیروف و همچنین کامرانشاهی استاپیریان در وزن 90 کیلو گوشتین میگیرد. کامرانشاهی استاپیریان در دور اول باید با رحمی خدا شریپوف مبارزه برد. سید جمال علی مردانوف بعدا رقیب این دو پهلوان میشد، یا استاپیریان کامرانشاه یا رحمی خدا شریپوف. اینا وقت نشان خواهد داد. حالا ما شتاب نمیکنیم و مبارزه خوشدل نیازوف با رقیبش میرزا یوسف غفورزاده را میبینیم. برابری در اینجا حتی از جانب میرزا یوسف غفورزاده شاگرد فریدون استاپیروف مصلحت داده میشد. خسرو شایف خوشدل نیازوف دست چپ راست حرکت های خوبتر میرزا یوسف غفورزاده. اصلا اکثر پهلوانانی که در گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری میگیرند در نمود گوشتنی جدا مشق ورزی میکنند. میرزا یوسف پیش میرود، سر کتف کردنی است. اینجا خوشدل از این روش رقیب خوشش نمی آید، خود را کنار میبرد. دوباره میرزا یوسف تنبه برای خوشدل نیازوف. میرزا یوسف غفورزاده پهلوان ولایت سرخ کمربند سرخ هر دو دارند و با یک تگ سبز گوشتین میگیرد. در اینجا برای بینندگان معلوم است که زیرخط در اینجا سفید سبز نشان داده شده است. خوب است که حالا کارگردان برای فهم کردن مخلصان و شناخت پهلوانان در اینجا نامناسب است. دوستان گرامی، از همه شمایان خواهش می‌کنم که فاصله اجتماعی را رعایت نمایید و خوب نشد که از نقاب‌های حمایوی استفاده برید. حرکت ها از هر دو جانب، هم خوشدل و هم میرزا یوسف، اما در مجموع از روی نتیجه میرزا یوسف غفورزاده قدمی از رقیب پیشتر است. سر کتف، بله، حلال. بالاخره خوشدل نیازوف در اینجا حرکت جذاب بود و شاگرد فریدون خوشدل را بالاخره به تخت پشت افکند. آفرین. فریدون استاپیروف برای شاگرد نزدیک آمده بود و این نتیجه داد. اکنون میرزا یوسف غفورزاده
пирӯз шуд ва Гӯштини Ниёзов тарки майдон мекунад. ҳолати такрорам бубинед. Илази довари болои гирем, довари болои гирем, Дилшодзода Алибек дар гиреми рақами 1. Бахтиёри азиз, довари кунҷи Саманда. Худойдодзода Хуршед паҳлавони раштӣ яктаги сафед ба бар кардааст. бар муқобили Муродзода Хайрандеш паҳлавони шаҳри Кӯлоб мубориза мебарад. довари марказ иваз шуд. ба ҳайси довари марказ довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Алибек Дилшодзода баромад. ҳоло муаррифӣ мекунад, тариқи даст нишон медиҳад. намояндаи дастаи хатвондо Хайрандеши Муродзода. ҳоло гирет аз ҷониби Алибек Дилшодзода, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти Суғд. Хуршед Худойдодзода дар ин ҷо паҳлавони раштӣ аввалин ҳаракат ва аввалин равиши Гӯштини миллӣ тоҷикиро иҷро кардани буд. рақиб Муродзода паҳлавони шаҳри Кӯлоб дар муқобили ӯ бисёр ҳам қавӣ истодааст. Хуршед Муродзода Хайрандеш. ҳоло Хайрандеш акнун пушти пои рақиб як паҳло барои Хуршеди Муродзода паҳлавони шаҳри Кӯлоб. паҳло нишон медиҳанд доварони канорӣ, довари марказ низ паҳло. ҳолати такрор агар бошад хубтараш то ин ки бубинанд. дар ин ҷо анамин паҳлавони шаҳри Кӯлоб Муродзодае ки ҳоло рӯи навор аст. Хайрандеш паҳло аст. офарин. хуб, акнун бармегардем. ташаккур барои таҷрибият. ҳолати такрор намоиш доданд ва ҳамчунин боз мустақиман баромадан ба набарди Хуршед ва Хайрандеш. ҳоло Хуршед барои ситонидани ин паҳло ҳаракат дорад. сари ҳуснин гирифтан ва як паҳлои дигар анқариб буд ки дар ин ҷо Хайрандеш Муродзода ду паҳлоро ба ҳалол ҷамъбаст кунад. дар маҷмӯъ Хайрандеш ҳоло фаъол аст. аллакай шакли усули лаби пойро пеша гирифтааст. бубинед ки дар ин ҷо Хуршед ҳам ҳарос дорад аз ин услуби рақиб сари китф. аммо Алибек Дилшодзода мегӯяд ки на, дар ин ҷо ягон усули мавриди истифода қарор нагирифтааст. Абдулло ба ҳайси довар дар шаҳри Кӯлоб машқварзӣ мекунад ва ишора дорад ки ин шогирди ман аст. Саид Хоҷаев Абдулло довар мураббие ки дар шаҳри Кӯлоб шогирдони қавиро тарбия мекунад. бубинед ҳоло дар ин ҷо гаштаю баргашта аз ҷониби
хайрандеш. усулҳо равишҳо иҷро мегарданд. барои хуршед паҳлавони раштӣ лозим аст то ин ки паҳлоро ситонад, вагарна ҳоло аз рақиб қафо мондааст. ҳарду якдигарро ҳарос медиҳанд. як ҳуҷум ва таваққуф. ана акнун ин ҳалол. дар инҷо паҳлавони шаҳри Кӯлоб хайрандеши Муродзода ғолибиятро ба даст овард. бисёр наварди зебо ҳоло акнун шурӯъ мешавад. паҳлавонони қавӣ, паҳлавонони ҷасур ва паҳлавонони номдор, яке дар намуди Гӯштини ҷудо ва дигаре дар намуди Гӯштини самбо дарахшиданд ба майдон мебарояд. Ne uca soğudu alışmıyor. Soğudu. Ya çalışlar. Тилло Абдуллозода паҳлавони вилояти Сухт таҳти роҳбарии Фаридун Устопиров машқварзӣ мекунад. пешо пеш паҳлавоне ки дар мусобиқаҳои самбо, дар мусобиқаҳои камарбандӣ қазоқӣ дар як қатори мусобиқот ҳамчунин дар намуди Гӯштини ҷудо кам баромад кардааст, аммо аксаран дар намуди самбо, дар намуди камарбандӣ. ва ин бошад Баҳром Суфӣ аст қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди Гӯштини ҷудо. вазни 66 кило буд. ҳоло акнун дар вазни 65 кило Тилло Абдуллозода бо Баҳром Суфиев паҳлавони шаҳри Кӯлоб муборизаро оғоз мекунанд. ду паҳлавоне ки боло ҳам гуфтам аз рӯи дастовард хеле натиҷаҳои назаррас доранд. Баҳром Суфиев охирон маротиба дар грандслами Ташкент дар Гӯштини ҷудо баромад карда буд. дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ бар муқобили Боқиев Ёқубҷон мубориза бурда буд дар қисмати финалӣ. аммо қаҳрамонии Тоҷикистони Гӯштини ҷудоро бо нишони Тилло ҷамъбаст кардааст. ин паҳлавони пироҳани сабз пӯшида Тилло Абдуллозода паҳлавонест ки дар Гӯштини самбо Баҳром Суфиев Тилло Баҳром чусту чолокона барои пайдо кардани гиребони рақиб. Тилло бошад бар муқобили ӯ. ҳаракатҳои ҷаззоб. ҳоло Баҳром сари остин доштааст ва аз камарбанд боло мегирад. камфаъолии Тилло шояд довари марказро ҳам маҷбур кунад то гӯштин гирад. акнун аввалин огоҳӣ барои Тилло Абдуллозода. Баҳром Суфиев дасти чап барои ҳуҷум кардан бубинед. бисёр ҳам чолокона рақибро аз пой меафтонад. Тилло бошад. рақобати навбатӣ. бибинед Баҳром Суфиев дасти чапи рақибро доштааст. Тилло бошад аз домани Баҳром Суфиев доштааст ва Баҳром бисёр ҳам суръати баланд ҳаракат дорад. фаъоли Баҳром Суфиев паҳлавони шаҳри Кӯлоб ҳоло дасту чанголи якдигар барои як
доштани аввал. тилло бисёр ҳам назаре барои камарбанд ё гиребони рақиб дорад. дар инҷо довари марказ ҳоло дубора акнун рақобатро ман кард. аввалин ғайри қоида доштани баҳром софиевро огоҳӣ мегӯяд. ҳарду як огоҳӣ доранд. баҳром софиев доштааст. бубинед рақиб ҳам болотар меравад. тилло абдуллозода фаридун устопиров маслиҳат медиҳад. бубинед акнун баҳром хуб доштааст. ҳоло ҳам гиребон ва ҳам камарбанди рақибро пайдо кардааст. рақибро тилло абдуллозодаро аз пой афтонид аз минтақаи асосӣ мебарояд. файзиддин довари кунҷӣ ишора дорад ки ин камфаолӣ тилло абдуллозода аст. гиребон меканад дар инҷо баҳром. тилло бошад. акнун як ҳолати бисёр ҳам ногувор қарор дорад. дар инҷо тилло ҳар навбат сари худро боло поён мебарад. ин маънои камфаолӣ тилло абдуллозода. тамбе با یک تکی سبز نماینده ولایت زوب محمد رجب حسین زاده. اوه سر کتف برای بهرام صوفیوف میسر نشد. بسیار هم روشی جذاب و پرشدت بود اما توقف بود. ببینید بار دیگر احسن این پهلوی خیلی هم زیبا از جانب بهرام صوفیوف بسیار هم جذاب بود. بهرام نفس تازه میبرارد. این پهلوان شهر کلوب. بالاتر قید کردیم که قهرمان جمهوری تاجیکستان در نمود گوشتنی جدا را با نشان طلا جنببست کرده است و در مسابقات نوجوانان شهر دوشنبه مبارزه برد در مقابل باقیف. یعقوب جان الان نگاه کنید. اکنون طلا به غضب آمده است. میخواهد که در اینجا ستاند. چند سمت دیگر را پیش میگیرد. اوه یک بدن برای بهرام صوفیوف. حتی نزدیکی به پهلو هم بود. گریت داور مرکز دوباره اشاره میکند. طلا دستاوردهای گوشتینی سامبو، گوشتینی قزاقی مخصوصا در نمادهای مختلف قزاقی هم خوب برآمد میکرد. اما این نوبت در گوشتینی ملی چون بهرام است رقیبی بسیار پرقوتی است برآمد کردن بر مقابل بهرام صوفیوف پهلوان شهر کولاب کمی مشکلی آورد برای طلا. ببینید طلا غضب آلود شده است. بهرام باشد یک حرکت. ببینید باز هم دوباره برای انجام دادن اون سوری زیبای خود که بسیار هم قوی است. اکنون عبدالله سعید خوجایف شاگردان قوی را تربیت میکند در گوشتنی ملی تاجیکی گوشتینگیری. هم گوشتنی جدا وقت به انجام رسد. همین طریق در اینجا به دو دیلگی بهرام صوفیوف پهلوان شهر کلوب از کنار سبز دست چپی داور مرکز غالبیت را به دست آورد.
دوستان عزیز برمیگردیم به نبرد پهلوانان. بزرگمهر اسایف پهلوان خطلانی پیراهن سفید با برکرد است بر مقابل عبدالرحمن شایف مبارزه را ادامه میدهد. این پهلوانان هستند که اکنون حالا در اینجا عبدالرحمن گریبان و آستین رقیب را داشتند. ببینید سر کتف حرکت کرد، بی نتیجه است. بی نتیجه است. حرکت های جذاب و جالب. در اینجا باز دوباره دست و چنگال. پایهم عبدالرحمن شایف یک حرکت جذاب بود، حتی داور مرکز رو به حیرت گذاشته است. در اینجا علی بک دلشاد زاده به این بدن یا پهلو حالتی تکرار رو من میخواستم نمایش دهند. در اینجا تا فهمیم چی است. عبدالله سعید خوجایف نزد ما می آید و این لحظه را میبیند باعث سرکوتیب. یک مراتب دیگر تقاضا دارن، حالا هم میبینیم. ببینید در اینجا غیر قاعده بود یا من قبول بود. اکنون حالا با حیث سرداور سرخان اماموف در اینجا حضور دارد. من باور دارم که سرخان یک بار دیگر تقاضا دارم بگذار یک بار دیگر حالت تکرار را از جانب هیئت کارگردانی تکنیکی برای ما پیشنهاد کنند که در اصل چی بود اینجا. بسیار هم حالتی به قول دیگر همون تیمساح میگویند تاپ دادن و بسیار هم قبول است. داور بر حالا علی بک دلشاد زاده دعوت می شود نزد سرکاتیب سعید خوجایف. سرداور سرخان اماموف اینجا حضور دارد. حالت تکرار با نمایش دهند. یک بار دیگر من خواهش میکنم که همون حالت تکرار را پیشکش میکردن تا اینکه سرداور اکنون سرخان اماموف نزد ما حضور دارد و ببینید حالت تکرار را. اصول طریقی بسیار هم خطرناک در اینجا پهلوان پیراهن سفید حالت خطرناک رو با وجود آورد. بزرگمهر اسایف همچنین از جانب پهلوان عبدالرحمن شایف غیر قاعده باشد. بله بزرگمهر اسایف حالا اکنون جزا داده می شود. یعنی این خطر دارد باور کنید. شایف عبدالرحمن پهلوان شهرانوایی تابع مرکز در اینجا پیروز می شود. برمیگردیم به نبرد پهلوانان وزن 65 کیلو. همین حالت تکرار است در حالی که این بزرگمهر اسایف پیش می رفت، اما چون ببینید همین حالت خطرناک است، بسیار حالت خطرناک است. می تواند این حالت حتی با حالت ناخوشی آورده رساند. از این خاطر باید احتیاط کرد. مخلصان حاضر دارند. ببینید رو برای ما نشستند و منتظر هستند تا اینکه برآیند. دوستان عزیز اکنون پخش مستقیم در اینجا در وزن 65 کیلو حالا جفت نوبتی دعوت می شود. علی جان سفرعلیف با یک تگ سفید بر مقابل نامودین صمدوف پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل پهلوان رشتی مبارزه می برد. علی بک دلشاد زاده باعث داور مرکز منتظر است تا جفت به اینجا برآید.
биёед барои тамошо ва ҳолати ҷазоб бубинем. алиҷон сафаралиев алиҷон сафаралиев охирон маротиба дар гранд-слами Ташкент гӯштини ҷудо баромад кард дар вазни 66 кило. рақиби иномиддин самадов паҳлавон аз водии рашт. алиҷон қадди баланд дорад, дастури дароз дорад. дар вазни 66 кило дар гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ хуб карда буд. дар мусобиқоти навакаки ҷанвасу дар онҷо ҷоизадор шуд. дар мақоми сеюм қарор гирифт. бубинед равиши аҷиб. ҳоло дубора барои паҳлу рақибро афтодан ин самти дигарро пеша гирифтааст. навбати дигар аз пои афтондани рақиб инҷо. дасту чангол. ҳаракатҳои ҷазоб аз ҷониби алиҷон сафаралиев. рақиб аз маркази майдон берун меравад. иномуддин самадов паҳлавони рашти ҳоло як назаре дорад ба самти рақиб, як нигоҳе ки ба хотире ки имтиёз пайдо кунад. навбати дигар ориф алиҷон сафаралиев. яктаки шахи намояндаи дастаи қатнонияк али оқир ва яктаки алиҷон сафаралиев наздик мешавад ба рақиб. иномуддин самадов канор меравад. тахтаи пушт я паҳло тақозо доранд довори марказ. дар инҷо аз ҷониби алиҷон сафаралиев рақибро ба тахтаи ба паҳло афтодан. як паҳло акнун ин паҳлавони қадбаланд алиҷон сафаралиевро ба пеш мебарад. иномуддин самадов паҳлавони раштӣ. ҳуваш ба алиҷон баробар шуда наметавонад. ҳоло акнун алибек дилшодзода гиред гуфта садо мекунад. оромӣ наврӯзгоҳи пойтахти ҷумҳурии тоҷикистонро фаро гирифтааст. яке талаб дорад то фосила наздик шавад миёни паҳлавонон, то ин ки ҳаракатҳо баъдан усулҳо иҷро гарданд. алиҷон иномуддин саролибоси бисёр ҳам мувофиқ барои паҳлавонон акнун пешниҳод шудааст. ин як такони ҷадидест барои пеш бурдани гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ. федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ акнун барои хуб омода кардани ин мусобиқот ва барои
با سر و لباس ورزشی تامین نمودن پهلوانان یک شکوه شامتی خاص گوشتین را بخشیده است. علی جان نوبتی دیگر برای پیدا کردن امتیاز حرکت دارد. آگاهی برای علی جان سفرعلیف اینامودین سمدف باشد. اکنون حرکت دارد لااقل یک بدن به دست دارد تا اینکه خود و مخلصان را شاد گرداند. دو نوبتی که از هر دو جانب حرکت است امتیازی ندارد. حالا کمر رقیب را پیدا کردن. علی جان سفرعلیف حرکت های جذاب تر را میکند. میخواهد که با یک پهلو به پیش رود. ببینید حالا یک نوبت دیگر و حرکت های جذاب را داور مرکز تقاضا دارد که از هر دو آنها تا مبارزه قوی تر شود، پر شدت شود، تا اینکه حرکت هر دو پهلوان قناعت بخش باشد. هر دو جانب بدن اکنون کار رنگ دیگر گرفت. علی جان را لازم است که حرکت های خود را دوباره پرشدید کند، وگرنه رقیب هم فعال می شود. وقتی قوازمایی به انجام رسد، اگر آنقدر رقابت جذاب هم نبود، اما علی جان سفرعلیف پیروز می شود. جفت نوبتی دعوت می شود. فرقت مبارک قدموف از ولایت مختار کوهستان بدخشان بر مقابل محمد جان براتوف پهلوان ختلانی می براید. فرقت انامین پهلوان پیراهن سفید پوشیده است و
муҳаммадҷон баротов бошад рақиби ӯ аст ки бо як таги сабз пой замин фишор меорад. ба ҳайси довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ алибек дилшодзода. намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фурқат муборак қадам бо як таги сабз намояндаи дастаи хатлонияк муҳаммадҷон баротов. муҳаммадҷон баротов фарзанди яке аз доварон сафарали баротов аст ки дар инҷо ҳузур дорад. акнун ҳоло рақобат оғоз мешавад. фурқат муборак қадамов сафед пӯшида аст ва муҳаммадҷон баротов бошад ин паҳлавони хатлонӣ пироҳани сабз па бар кардааст. мураббӣ сафарали баротов яке аз мураббиёни шоиста маҳсуб мешавад, махсусан дар вилояти хатлон шогирдони хеле зиёдро тарбия кардааст. падари ин паҳлавони пироҳани сабз пӯшида муҳаммадҷон маҳсуб мешавад ки фарзандони худро дар гӯштини миллӣ тоҷикӣ гӯштингирӣ сафарбар кардааст. ҳамчунин фарзандони ҳатто рустам боқиев, сулолаи боқиевҳо бисёр ҳам яъне дӯстии наздикӣ дорад ки аксаран сулолаи боқиевҳо дар якҷоягӣ бо сулолаи баротовҳо машқварзӣ мекунанд. ҳоло анамин фаъоли муҳаммадҷон баротов доваро маҷбур кард алибек дилшодзодаро то рақибро аввалин огоҳиро нишон диҳад. муҳаммадҷон дастони рақибро бисёр ҳам қавӣ дошта сари китф мехоҳад як навбат. оҳо як паҳлу ба суди муҳаммадҷон баротов. дар инҷо барои ҳарду паҳлавон сари китф фурқат муборак қадамов мехоҳад қадами пеш гузорад. қадами пеш гузорад. хусрав шоев лаҳзаи рӯи навор буд, яке аз довароне ки канор нишастааст. на чанд ҳаракате ки аз ҷониби муҳаммадҷон баротов аст. рақиб аллакай ӯро омӯхтааст, медонад ки сари китф ба кор мебарад. бубинед ҳоло камарбанд пайдо кардан барои паҳлавони оҳо ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб хуб аст. оҳо баъдан намояндаи вилоятсоф саид наби камолов бо як таки сабз намояндаи шаҳри навои тобеи марказ ҳасанҷон мирзозод. як бадан ва як паҳлу паҳлавони пироҳани сабзпӯшида муҳаммадҷон баротовро ба пеш мебарад.
اما برای فرقت مبارک قدمов لازم است که با این قد بلندتر افضلیت پیدا کند وگرنه با چنین شکل رو به باخت دارد. اکنون با قوه فیزیکی در اینجا فرقت مبارک قدمов میخواهد که رقیب را پهلو افتاند. اما در اینجا علی بک دلشاد زاده داوری درجه جمهوریوی نظارت دارد رفت رقابت را. انا این سابق پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از پهلوانای خیلی هم در وزن 90 کیلو هنرنمایی میکرد. رشید پهلوان برای شاگرد برای فرقت مبارک قدمов مصلحت میدهد. قدم نکوی خود را به پیش گذار، قدم استوار خود را به پیش گذار تا اینکه قدم قوی تو برای خود مبارکی آورد، یعنی پیروزی آورد. اما مبارک قدم تا هنوز قدم های قوی خیش را به پیش نگذاشته است. همین پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان اصلا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گوشتین هم رشد و رونق کرده است. پهلوانان قوی خود همین رشید یکی از پهلوانان قوی بود که در هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان در نماد گوشتین جدا بارها سفربر شده است با مقیاس جهان. حالا شکر محمد میر محمدов پهلوان سنگین وزن که از ولایت مختار کوهستان بدخشان در وزن جمعی 100 کیلو در گوشتین جدا بارها جمهوری تاجیکستان را معرفی کرده است. رشید زیابکوف در وزن جمعی 90 کیلو گوشتین میگیرد، حالا نام‌نویس شده است. من میخواستم در امین ردیف از کارگردان رشید رو یکم بار دیگر برای ما نشان میدادن. نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان که در آنجا برای شاگرد زیابکوف را که در آنجا حضور دارد برای شاگرد مصلحت میدهد در حالتهای توقف. اوه فرقت حرکتش زیادتر میخواهد شود. انا این است رشید زیابکوف فکر روی نوار است. این پهلوانی که در وزن جمع 90 کیلو امروز گوشتین خواهد گرفت. وقت به انجام میرسد و همین طریق محمد جان براتوف فرزند سفرعلی براتوف مربی که در ولایت ختلان تربیت کردن پهلوانان قوی را به پایان میرساند. حالت تکرار یک پهلوی این پهلوان ختلانی انمین است. حالا علی بک دلشاد زاده منتظر است تا جفتی نوبتی براید. در آنجا ما کمی دورتر بود سهراب باقی و ما درباره سلالای باقیفا و همچنین دوستی میان سلالای براتوفا و باقیفا که سهراب باقی در آنجا حضور داشت. صد افسوس که من فاصله دورتر بود. من گمان کردم که این سهراب است. سهراب باقی که از جمهوری تاجیکستان از سلالای باقیفا هنرنمایی میکرد و براتوف را همین پهلوان پیشتره رو داوری میکرد. خب ما سهراب را حتما خواهیم دید. من باور دارم که کارگردان با گفتن حتما ما را نشان میدهد. انا اینجا خدابخش سلیمانوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده از ولایت مختار کوهستان بدخشان. ابو مسلم قیوم زاده پهلوان قد پست اما قوی اراده. این پهلوان است که
чемпионати ҷумҳурии тоҷикистонро бисёр ҳам хуб ва қавӣ буридааст. Абумуслим қаюмзода паҳлавон аст ноҳияи Варзоб гӯштин мегирад бар муқобили Худобахш Сулаймонов паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. Абумуслим қаюмзода ҳоло фосиларо дур мегирад. Худобахш наздиктар меояд даст ва болои гиребони рақибро хуб доштааст. ва ин қаҳрамони тоҷикистони гӯштини ҷудои вазни 60 килоа худро ба замин мебарад. огоҳии аввалро аз ин хотир Алибек Дилшодзода барои Абумуслим қаюмзода нишон медиҳад. дубора дасти Абумуслим дур меравад. Худобахш Сулаймонов бошад. самти чап ва ростро пеша кардааст. ҳаракатҳои ҷаззоб. бубинед дар инҷо Худобахш ин қаҳрамони ҷумҳурии тоҷикистонро ҳатто дар як ҳолати ногувор овардааст. аммо ин аввали кор аст. оҳо бубинед дасти чап дасти рост намедиҳанд. бисёр ҳаракатҳои ҷаззоб. паҳлавони бадахшӣ Худобахш ҳам ба пеш мегузарад. Алибек Дилшодзода гирет садо баланд мекунад. Абумуслим акнун камарбанди рақибро ҳам дарёфт кард. аммо қувва барои паҳло афтодан барои басандагӣ накард. Худобахш бубинед гиребони рақиб аз ҷониби Абумуслим. Худобахш ҳам самти дигар ҳарду наздиктар мешаванд. фосилаи хубтар барои камар пайдо кардан ҳарду ҳам ҳаракат доранд. дар инҷо Абумуслим хост пушти пои рақиб монеа гузорад. ҳамин тариқ дар гиреми ҳамиду ғолибият насиби намояндаи раст ва зиёро лоиқ аст. ҳаракатҳои ҷаззоб аст ҷониби Абумуслим. Худобахш акнун гиребони рақибро дар инҷо ҳам Худобахш оҳо як пушти пои рақиб дар инҷо Худобахш ҳаме сурати ҳаракатро тезтар ба анҷом расонида шуд. Абумуслим дасти чапро канд. наврӯзгоҳи Пойтахт ҳузур дорам. раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ. Абумуслим кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров. дар фосилаи наздиктарин акнун Худобахш ҳоло кори Абумуслимро ҳам мушкил гардонидааст. либосҳои сафед яктаки сафед намояндаи шаҳри Душанбе Шаҳзод Воҳидов бо яктаки сабз намояндаи дастаи хатонияк Амонулло Азимов. саркашӣ кардан барои Абумуслим. акнун огоҳӣ ин танбеҳ мубаддал шуд. ҳоло Худобахш Сулаймонов паҳлавони бадахшонӣ ба пеш меравад. Абумуслим лозим аст ки шакли Гӯштинро дигар кунад, вагарна бо ин шакл аллакай рӯ ба бохт дорад. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб зиёдтар мешавад. акнун дар ғазаб омад ва ин паҳло барои Абумуслим Қаюмзода белохира рақибро аз
усули худ аксулусулро ба кор бурда бо як паҳлу пешаро интихоб кард. акнун худобахш ба ғазаб омадааст. худобахшро лозим аст то аз паҳлу болотар аммо муслим худобахш акнун фосилаи наздиктарин. инҷо лозим аст ки худобахш ҳаракат кунад, ҳуҷум кунад ва абу муслим худро яъне дифоъ намояд. амин боқӣ мондааст. ба хотири агар дифоъ накунад абу муслим, он паҳлӯе ки кор кардааст онро аз даст надиҳад. ҳамин қаҳрамони ҷумҳурии тоҷикистон яке аз паҳлавононе ки дар вазни то 60 кило ба унвони қаҳрамони ҷумҳурии тоҷикистон расидааст. дар мусобиқоти ҷумҳуриявии гӯштини ҷудо дар вазни то 66 кило баромад кард ва дар он ҷо ҷоизадор шуд. абу муслим қаюмзод ҳоло бармегардад. ва рақиби ӯ бошад худобахш сулаймонов, паҳлавони бадахшонӣ аст. хусрав шоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ дар ин ҷо нишаст аст ва мунтазир аст то абу муслим дубора ба майдон барояд баъд аз пеши табиб омадан ва ҳунар намоӣ кунад. гиред акнун садо баланд мешавад ва набарди паҳлавонон бубинед. чусту чолоки абу муслим. худобахш фосилаи наздиктар бисёр ҳам хатарнок. метавонист ки дар ин ҷо худобахш ҳисобро тағйир кунад. акнун вақт кам боқӣ мондааст ва дубора барои онҳо лозим аст ки ҳаракат кунанд. дастро намедиҳад. ана ин ҳалол аст. абу муслим қаюмзода дубора исбот кард ки ӯ қавӣ аст. рауф ҳикматов аз дидори ин партофти зебои шогирд боварӣ дорам ки ҳаловат ҳам мебарад. бисёр ҷаззоб ва диданӣ буд. аҷаб партофте буд ки кас аз диданаш ҳаловат мебарад. на ман кӯдакам гарчи то ҳасти ҷавон ба гӯшти камарбанда дорам миён. анамин аст шиори абу муслим қаюмзода ки рақибро ба тахтапӯшт афтонд. акнун ҷуфти навбатиро даъват мекунанд. ҷуфти навбатиро ташкил медиҳад. саидбек ҷоробов паҳлавон аз шаҳри душанбе пироҳани сафед ба бар кардааст. бар муқобили ӯ муслимбек карима паҳлавони хатлонӣ мебарояд. ин муслимбек каримов аст ва саидбек ҷоробов бошад. пироҳани сафед дорад. набарди паҳлавонон оғоз мешавад дар вазни 65 кило. саидбек бар муқобили муслимбек. аввалин чанголи ин паҳлавон аз фосилаи дуртар. санҷиши панҷавӣ. баъдан бубинед дар инҷо муслимбек каримов мехоҳад сарикит кунад рақибро. саидбек ҷоробов ҳоло акнун каме тавозуи худро гум мекунад. ҳаракатҳои ҷаззоб аз ҳарду ҷониб.
навбати дигар муслимбек каримов ҳаракатҳои ҷазоб пушти пои рақиб монеа гузоштан ва дасту остин раҳо кардан аз якдигар аст. аммо довари марказ ишора дорад ки гӯштин гиред. ҳоло ман ибораи истед нагуфтам. саидбек ҷоробов дасту чангол якдигар мекананд. дар инҷо муслимбек саре китфи нишастан барои қулайтар буд, аммо худро дур мебарад. муслимбек бисёр қавӣ аст. Пойтахти сафед намояндаи шаҳри Душанбе Муҳаммад Раҳим Сарахонов, пойтахти сабз намояндаи минтақаи Рашт Абдулло Рӯзи. саидбек муслимбек ин ду паҳлавоне ки бисёр ҳам ро ба рӯи якдигар қавӣ истоданд. сари китф барои муслимбек каримов. огоҳӣ барои саидбек ҷоробов. ҳаракатҳои ҳарду паҳлавон он қадар як паҳлу барои муслимбек каримов паҳлавони хатлонӣ доданд. муслимбек каримов бо як паҳлу ба пеш меравад. паҳлавони дубора ҳамун шакл баъдан ба суди паҳлавони хатлони аст. муслимбек каримов анамин паҳлавоне ки пироҳани сабз ба бар кардааст. сари китф бисёр ҳам метавонист ки олӣ ба кор барад. اینجا داور مرکز است صدا میکند. یک حلال آفرین مسلمبek کریمov اکنون در اینجا پیروز می شود. نماینده ولایت ختلان
چند карата чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон дар намуди гӯштини ҷудо паҳлавони шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон ёқуб ҷон боқиев мебарояд паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бар муқобили ӯ аъзамҷон аъзамҷонов рақиби ӯ аст. паҳлавон аз шаҳру навоҳии тобеи марказ набарди навбатии вазни паҳлавонони 65 килоа. биёед тамошои ин рақобат кунем, чун беҳуда намегӯянд чӯболи уқобон ду бозукушо бизан рақибон аз замин бар ҳаво. вақте ки аз замин бар ҳаво омад, ин усул яъне равиши тозаи тоҷикӣ гӯштини миллӣ сонати мардуми тоҷик гӯштингирӣ аст. ёқубҷон боқиев пироҳани сафед дорад ва аъзамҷон аъзамҷонов паҳлавон аз шаҳру навоҳии тобеи марказ бар муқобили ӯ бо пироҳани сабз. ёқубҷон ҳаракатҳои ҷаззоб бубинед, пушти пои рақиб гузоштанд, бисёр ҳаракатҳои ҷаззобро ба кор бурдани аст. аъзамҷон аъзамҷонов хатар дорад. ёқубҷон боқиев охирон маротиба дар мусобиқоти ҷумҳуриявии гӯштини ҷудои ҷавонон баромад кард бар муқобили баҳром суфиев. дар қисмати финалиу барандаи медали тилло шуд. бисёр ҳам суръати баланди гӯштини ҷудо гӯштини миллиро анҷом медод. ҳоло акнун намедонам то бо аъзамҷон аъзамҷонов чӣ кореро ба анҷом мерасонад. ёқубҷон боқиев натиҷае нест. ҳамин тариқ дар гилими рақами ду бо партохти ҳалол ғолибият насиби намояндаи шаҳри душанбе як бадан барои ёқубҷон боқиев. як бадан барои ёқубҷон боқиев нишон додааст. довари марказ алибек дилшодзода. аъзамҷон аъзамҷонов бар муқобили ёқубҷон боқиев оно қадар фаъол набуд. довари болои гирем ҳаракатҳои ҷаззоб аз ҳарду ҷониб миёни паҳлавонони вазни 65 кило. сафед намояндаи вилояти сух сарвар ҳотафбекзода. ҳоло ёқубҷон боқиев акнун ҳаракат ба пеш барои имтиёз пайдо карданд. آرا اکنون دوباره پهلوانان یعقوبجان باقیف. اصلا یعقوبجان باقیف در مسابقات جمهوریوی گوشتنی جدا آخران مراتبه که میان جوانان برگزار شد، این پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان با بهرام صوفیوف مبارزه برده بود. هر دو هم نتیجه خوبی گوشتنی ملی تاجیکی و همچنین گوشتنی جدا را نشان دادند. اوه اعظم جان
اکنون سرکشی از چنگال رقیب را دارد. به این خاطر باید بر مقابل یعقوب جان باقیف آنر شایسته خود را نگاه دارد، وگرنه پهلوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان هم در مبارزه بسیار خوب و چست و چالاک گوشتین میگیرند، اما اعظم جان فالو مایل به گوشتین ندارد. شاید از جانب داور مرکز اینجا مربی یعقوب جان باقیف حضور دارد و همچنین مربی شایسته جمهوری تاجیکستان است که در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت میکند. مکتب ورزشی گوشتین را در اونجا پیش میبرد. یعنی امروز با دستاورد دوران صاحب استقلالی کشور ما نمادهای ملی تاجیکی مخصوصا گوشتینگیری در مقیاس جمهوری تاجیکستان رشد کرده است. این هم در دوران صاحب استقلالی کشور است که برای پهلوانان کشور امکان میدهد که از دلخواه مناطق جمهوری به اینجا تشریف آورند و در قلب تاجیکستان شهر دوشنبه مبارزه برند. عجب فضای زیبایی در این جشن نوروز مخصوصا برای پهلوانان فرا رسیده است. آفتاب سوزان است، هوا بسیار معتدل است، یعنی پهلوانان فقط گوشتین گیرند و از این باد هوای معطر نوروزی معطر کشور حلاوت برند. به دماغ کس بوی نوروز میرسد. مخصوصا ببینید در اینجا جایی که گوشتین است، در اینجا بهار است، در بلانکوها زمستان است، یعنی فصل زیبا و تراوت نوروز عجمی در اینجا احساس می شود. خب یعقوب جان باقیف شاید پرتافت های جذاب را هم ندید، اما پیروز می شود. شاید کسی فکر کند که این سلالای باقیف ها از رسول باقیف، نه، این یعقوب جان باقیف از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. هرچند سلالای باقیف ها در جمهوری تاجیکستان در مقیاس جهان شاید باقیف ها، اما این یعقوب جان باقیف تماما از سلالای دیگر باقیف ها است که یعنی از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. اکنون جفت عوض می شود. جفت نوبتی را تشکیل می دهد. معود کوکنشویف پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل مصطفی اشورزاده پهلوان سوغدی می براید. هوا کمی سرد شد، اما بسیار باد هوای معتدل است برای گوشتین گرفتن. اکنون داور مرکز عوض شد. انا این سمندر محمدی است که هیئت ورزشکاران را معرفی میکند. اکنون جفت با طور رسمی اعلان شد. معود کوکنشویف پیراهن سفید به بر کرده است بر مقابل مصطفی اشورزاده پهلوان سوغدی می براید. هر آن کس که به گوشتی نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد. انا این است نبرد گوشتینگیران و رقابت پهلوانان که در عرفه جشن‌های ملی نوروز بین المللی این رشته سنتی مردم تاجیک پیشکش می شود. مسعود
حالا حرکت‌های جذاب مصطفی ببینید سر کتف برای مصطفی اشورزاده پهلوان سعودی حرکت کرد. شمال فورم هم می‌وزد در نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان. گویا که طبیعت برای پهلوانان این روز را فرموده باشد، مخصوصا هوای معتدل با هوای خیلی هم سازنده برای نبرد پهلوانان جهان. اصلا این پهلوانان هستند که فردا در مقیاس جهان همان راهنمایی میکنند. از این خاطر ما پهلوانان جهان در اینجا کامران شاه استاپریون است، در اینجا تیمور رحیموف هست جایزه دار گرند اسلم. آگاهی اول برای مصطفی اشورزاده. دست و چنگال رو ببینید مسعود. مصطفی دوری میجوید از چنگال رقیب. فاصله نزدیکتر مصطفی. مسعود باشد خود را کنار میبرد. حالا کنار بردن مسعود هم بسود کار نیست. سمندر محمدی داور مرکز اشاره میکند نزدیک گوشتین گیرد. بعدم گیرد. عباره های تاجیکی عربان و زیبا و ناو است. زبان تاجیکی زبان مادری ما و گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری. در یاد دارم، خوب در یاد دارم وقتی که سرور کشور پیشوی معظم ما در مسابقات گوشتینی جمهوریوی ولایت سوخت حضور داشت. در آنجا قسمت فینالی مبارزه می‌برد کامران شاه و در آنجا اعلام کردند پیشوی معظم ما که گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری این سنت مردم تاجیک است. برای احیا کردن این گوشتین باید هر یک جشنواره ملی تاجیکستان بله با همین گوشتین ملی برگزار گردد، چون که این گوشتین میتواند که هزاران هزار دل مخلصان را شاد گرداند. مردم ما باور کنید در قلب مردم تاجیک گوشتین لانه کرده است. در وجود مردم تاجیک مهر گوشتین جوش میزند. اگر تاریخ رو هم ورگردان کنیم امروز هم میبینیم که این رشته ورزش یعنی این نمود بابایی سلاله پهلوانی سید مومن رحیموف اسکندروس بپران انامین پیش میرود. بعداً مخصوصا در پایتخت کشور قلب تاجیکستان به خاطر احیا کردن از جانب مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه این مسابقات برای پهلوانان هوسمند شده است. 4 شاه جایزه ماشین های سبک رو برای هوسمندی پهلوانان پیش بینی شده است. گوشتین گیرید فقط هنر زیبا نشان دهید. فقط در گوشتین باید پرتافت های جذاب نشان داده شود، پرتافت های دلچسب پیشکش شود تا اینکه کس از دیدنش حلاوت برد. نه، در گوشتین میرین دویدن اون طرف است. در گوشتین باید پرتافت های جذاب و جالب باشد تا اینکه گوشتین ما انا این پهلوانان سعودی دلاور پهلوان با شاهین پهلوان پهلو با پهلو نشسته بودند. مسعود کنار میرود. مصطفی قواش بسندگی نکرد. حالا مسعود کوکن شایف سر کتف میخواهد. مصطفی اشورزاده کار باید کرد. گوشتین گرفتن اکنون اشاره است.
شمال فارم به گوش بینندگان هم باوری دارم که میرسد در این نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان در جریان مسابقات جمهوری آید به گوشتینگیری برای دریافت جام پایتخت بخشیده به تجلیل جشن نوروز بین المللی 2021. مسعود حرکت میکند. مصطفی با پیش خواهد گذشت. مسعود کوکنشوی باشد در فاصله دورتر است. دست چپ خود را نمیدهد برای رقیب، اما مصطفی باشد به سمت او میرود. سر کتف مسعود رحیم پهلوان، سابق پهلوان در اینجا حضور دارد. یگانه مخلصی است که در دل خواه مسابقه ها می رود. تحت رهبری حسین جلال سعیدوف مشق ورزی می کند. حسین جلال سعیدوف را در مسابقه های بین المللی دستگیری هم می کند. مسعود مسئولیتی است کرد کمه. حالا ببینید هیجان. مصطفی اشورزاده توزون به سمت رقیب رفت برای پیدا کردن دست چپ رقیب. گریبانی او حرکت ها دارد. ملی گوشتنگیری مملکت محترم اشورالله جامی. وقتی را باید به نظر گرفت. 5 دقیقه که مقرر شده است. حالا اکنون سمندر محمدی داور مرکز مجبور می شود که داوران کناری از قبیل فیض‌الدین، امیر شویف، خسرو شویف این دو داور کناری را دعوت نماید تا اینکه نزدیک بیایند به قرار نهایی رسند. قرار نهایی رسیدن آنها اکنون حالا قرار نهایی اینجا میبراید. کی در اینجا؟ ده هنوز داور مرکز میگوید گوشتین گیرید. سر کتف مسعود. مصطفی اشورزاده باید حرکت کند. وقت به انجام رسد. یک بدن مسعود را پیش برد. نماینده شهر نوی جامی مرکز شهرزاد امین با یک تکی سبز نماینده شهر دوشنبه نوروزی کریم. اکنون دوستان عزیز یکی از سلالای باقیف‌ها که ما درباره‌شون بالاتر قید کردیم حالا به میدان حضور می‌آید. ابوبکر باقیف با سهراب باقیف پهلوان هم همون سهراب باقیفی که ما فرزند رستم باقیف ابراز کردیم. این ابوبکر باقیف است که حالا ولایت ختلان رو معرفی می‌کند. پهلوان ناحیه رودکی بر مقابل فیروز جان ملی بوی زاده مبارزه میبرد. پهلوان شهر دوشنبه من
چی رو گفتنی بدم دوستان عزیز؟ سهراب باقیف در نزد گلیم حضور دارد. او ابوبکر باقیف را همراهی کرد با امکانیت فراهم آمدن امکانیت وقت در حالتهای توقف. ما میتونیم که از کارگردان خواهش میکنیم که سهراب باقیف را یک برای ما نشان دهیم بعدا در حالتهای توقف، به خاطر که در اینجا او باقیف سهراب باقیفه که اوه در اینجا حرکت ها سهراب باقیفه که البته فرزند رستم باقیف قهرمان جهان گوشتینی کورش در آنجا حضور دارد. با این خاطر فکر میکنم دیدار آنها مخصوصا ابوبکر باقیف که حالا اصولای باقیف است، نمیدونم تا کجا گوشتین میگیرد، برای پهلوانان و برای مخلصان چی میآورد. فیروز جان ملی بای زاده را حالا میفهمانند سهراب باقیف را نشان دادن در آنجا کنار نشسته است. باعث مربی ابوبکر باقیف در لب گلیم است، رو برای ما است. این پهلوان است که حتی قهرمان المپی رو یک پرتافت زیبایش به حیرت آورده بود. قهرمان المپی سال 2016 در وزن 60 کیلو انامین سهراب باقیف که در بالاش گفتیم بسیار هم خوب نوار زیبا. انامین قهرمان المپی رو در گرند اسلم بود یا گرند پری بود شکست داده بود که این یک هنگامه به بار آورد که تحت رهبری رسول باقیف مشق ورزی میکند. ابوبکر باقیف منتظر است تا رقیب به میدان برآید و فیروز جان بلیک بایزاده حالا با اصلاح کردن لباس ورزشی بعدا به میدان میبراید. این ابوبکر باقیف است، اصلاله فرزند رستم باقیف، اصلاله باقیف ها که در گوشتینی ملی و فضای زیبا نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان امروز قبای ایدانه در عرفه تجلیل جشن نوروزی بین المللی 2021 است. ببینید مخلصان راحت میبرند از پرتافت‌های جذاب و جالب گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری. ابوبکر باقیف منتظر است رقیب را. فیروز جان ملی بای زوده میبراید، حالا گوشتینگیری صدا میشود. اکنون پهلوانان 65 کیلو دست و گریبان یکدیگر را میدارند. آستین و گریبان یکدیگر داشتن برای آنها لازم و حتمی است. فیروز برای پیروز شدن بر مقابل ابوبکر باقیف ببیند. ابوبکر سمت دیگر میبرد، رقیب هم بسیار خطر داشت. فیروز جان حالا گریبان یکدیگر رو هم در اینجا عکس العمل یعنی کنتر میگویم، عکس العمل بر مقابل روش رقیب اصول را به کار بردن. ابوبکر نزدیک می رود. ببینید فارن پهلو برای ابوبکر باقیف. برای گرفتن در اینجا ابوبکر باقیف. نوبت دیگر این حرکت های جذاب بار اول است دوستان عزیز، بار اول است که در تاریخ گوشتینی
тоҷик, махсусан гӯштини милли тоҷикӣ 4 шоҳҷоиза, яъне 4 автомашина барои ҳар як вазн пешниҳод шудааст. қаблан чунин буд. агар паҳлавон як шоҳҷоиза мемонданд, паҳлавоне ки сабуквазн буданд бар муқобили паҳлавонони сангинвазн дигар мубориза бурда наметавонистанд. як шоҳҷоиза буд, маҷбур буд ки ҳам паҳлавони сангинвазн мубориза барад, яъне паҳлавони сабуквазн дигар имконият надошт барои баромадан. ҳоло аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, махсусан таҳти роҳбарии раиси шаҳр муҳтарам Рустам Эмомалӣ, акнун ҳар як вазн бо як автомашина сарфароз мешавад, яъне 4 вазн 4 вазн. ин иқдоми накӯ аст барои ҷалби ҷавонону наврасон ба гӯштини миллии тоҷикӣ. ин ҳавасмандӣ аст барои ҷалби ҷавонон дигар роҳҳои беҳуда гаштан ба гӯштин набардовардан. охир беҳуда намегӯянд. на ман кӯдакам, гарти ту ҳасти ҷавон, ба гӯштӣ камарбаста дорам миён. дар ҳоле ки камарбаст ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бовад гулдаста гардад. пас камари ҳиммат баста шуд, боварӣ комил аст ки дигар хор гулдаста мешавад ва гулдаста зеби наврӯз аст. акнун Абубакр Боқиев бубинед, фарин паҳло ҳалол барои Абубакр Боқиев, паҳлавон аз сулолаи Боқиево. Соро Боқиев аз партофти бародараш хеле хушнуд шуд. ин аз сулолаи ҳамон Боқиев аст. бародари фарзанди бародари Расул Боқиев маҳсуб мешавад. Абубакр Боқиев. ҳолати такрор партофти бисёр ҳам ҷаззоби Абубакрро бубинед. бисёр пуршадид ва ҷаззоб буд ки сари китф кард, сари шона рақибро ба ҳалло афтонд. ҷуфт иваз мешавад. акнун набарди дигар аст. аниқтараш набарди паҳлавони пироҳани сафед пӯшида Сарвар Абдушукуров бар муқобили Авазхон Сулаймонов, паҳлавони раштӣ. Сарвар Абдушукуров паҳлавон аз шаҳру навоҳии тобои марказ бар муқобили Сулаймонов Авазхон, паҳлавони раштӣ. паҳлавони рашт дар ин гӯштин хуб оғоз карданд. аксаран чун сухан дар бораи паҳлавонони раштӣ меравад, мо сулолаи лоиқифҳоро фаромӯш намекунем. дар он ҷо паҳлавонони қавӣ аз сулолаи лоиқифҳо дар миқёси ҷумҳури Тоҷикистон онари баланди худро дар воридии рашт махсусан дар миқёси ҷаҳон ҳам нишон доданд. хуб, акнун Авазхон ҳаракати ҷаззоб дошт. паҳлавони раштӣ ва Сарвар Абдушукуров хост ки ӯро аксуламалро анҷом диҳад. бо фаро расидани рақобатҳо албатта мо шоҳҷоизаҳоро ҳам хоҳем дид ки 4 шоҳҷоизае ки пешниҳод шудааст дар ин ҷо дар майдони имрӯза ҳузур доранд онҳо. яъне ин шоҳҷоизаҳо ҳастанд
тамошобинони азиз, ман боварӣ дорам ки бо дидани ин шоҳ-ҷоизаҳо наврасону ҷавоно низ дил гарм мешаванд ва муборизаи худро дар гӯштини миллии тоҷикӣ, яъне сутуни шоҳсутуни гӯштини ҷудо ҳамин гӯштини миллӣ аст. оҳо, қамар яке аз паҳлавонони номӣ. оятуллои қамар дар инҷо ҳузур дошт, яке аз паҳлавонони қавӣ. оятуллои қамар миёни мухлисонаш аст, барои шогирдон мухлисӣ мекунад. сарвар бубинед, оҳо, паҳло як паҳло сарвар абдушукуровро ба пеш мебарад. авазхон сулаймонов акнун ба ғазаб меояд паҳлавони раштӣ. ҳатто дар гран-при дар гран-слам бо ин ҳавасмандие ки имрӯз дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аст, дар оҷо нест, бовар мекунед. Шояд бибинед гран-при ё гран-слам дар барои мақоми аввал 5 ё 6 ҳазор доллари амрикоӣ ҳавасмандӣ мешавад, аммо дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ бори аввал барои ҳар як вазн, оҳо, паҳло ҳалол барои сарвар абдушукуров. яъне ин мошин сабограв аз 10,000 доллари амрикоӣ болотар аст ки ин ҳавасмандии паҳлавонон аст. фақат мубориза бар чӯбони уқобон ду бозу кушо, фақат бизан рақибон аз замин бар ҳаво. бибош бо дилу ҷисму рӯҳу қавӣ ки майдони мардӣ намонад тиҳӣ намемонад майдони диловари Тоҷикистон. чунки инҷо паҳлавонони асил ҳастанд, паҳлавонони қавӣ ҳастанд, паҳлавонони номдор ҳастанд. یککی سفید ایدیبک سفر شهری دوشنبه و یککی سبز سوربان لطیفه خطلندو. акнун дӯстони азиз, эдибек сафаров бо ҷоизадори қаҳрамони самбои муҳорибавӣ сорбон латипов паҳлавони шаҳри кӯлоб муборизаро оғоз мекунанд. эдибек сафаров паҳлавонест ки дар гӯштини миллӣ гӯштини ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон баромад кардааст ва сорбон латипов бошад паҳлавони шаҳри кӯлоб дар гӯштини самбои муҳорибавӣ, агар хато накунам 2 маротиба яъне барандаи медали биринҷи қаҳрамони ҷаҳони самбои муҳорибавӣ дар ин намуди варзиш шудааст. аслан сорбон латипов дар гӯштини ҷудо гӯштингирӣ намекунад ва дар мавсими гӯштини миллии тоҷикӣ ин паҳлавони шаҳри кӯлоб ки мо ҳоло дар борааш маълумот медиҳем бо яктаги сабз гӯштин мегирад. вазн 65 кило. ҳоло бибинед акнун эдибек сафаров сорбон латипов сорбон латипов рақибро ба замин овардани шуд. инҷо мураббии сорбон латипов лаҳзаи рӯйнавор буд. ҳамчунин барои эдибек сафаров маслиҳат медиҳанд. анамин мураббие ки ин паҳлавон аст худ дар вазни 90 кило
дар мусобиқаҳои гӯштини миллӣ тоҷикӣ гӯштингирӣ кардааст. хуб, Сорбон Латипов акнун рақибро аз минтақаи Кабут ба берун баровардани аст. минтақаи асосӣ дар гӯштини миллии тоҷикӣ ҳамин минтақаи Кабут аст. агар дар ҳоле ки аз ин минтақа барояд огоҳӣ мешавад. Сорбон Латипов саракитв аксаран аслан фарқият миёни самбои моҳорибавӣ ва гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ фарқият ҳаст. фақат инҷо як шакл шабоҳат доштани партофто аст, аммо дар гӯштини самбои моҳорибавӣ бештар зарбаҳои дасту пой тариқи мушт иҷро мегарданд ё тариқи пой. аммо дар гӯштини миллии тоҷикӣ инҷо фақат ба мисли шакли гӯштини ҷудо аст. Файзиддин Амиршоев довари канорӣ лаҳзаи рӯи навор буд. акнун қоидаи гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ ба кадом шакл фаҳмонда мешавад? яъне дар радифи ё дар ҷараёни рақобат ду сония санч ё мураббие ки дар лаби гилем ҳузур доранд барои онҳо сухан кардан ман аст. вақте ки истед гуфт довари марказ яъне Алибек Дилшодзода ҳоло лаҳзае ки истед мегӯяд, ҳоло бубинед огӣ мекунад то метавонад мураббиро пеша кунад аз инҷо. он вақт ҳузури довар ва сухан гуфтани ӯ баланд мумкин аст. Дилшод Алибек Дилшодзода ҳоло маҷбур шуд ки ҳарду мураббиро аз назди гилем дур кунад, ба хотире ки онҳо дар ҷараёни рақобат бо овози баланд суҳбат кардан ва ин метавонад халал расонад ба набарди паҳлавонон. ҳаракат аз ҷониби Идибек Сафаров зиёдтар ва ҳамчунин Сорбон Латипов ҳам қавӣ аст. Сорбон Латипов дар шаҳри Кӯлоб тамрин мекунад. ин паҳлавони пироҳани сабз пӯшида. гиребони рақибро пайдо кардааст. акнун ҳуҷум лозим аст барои ӯ. Латипов пушти пои рақиб мония гузоштани аст, аммо рақиб Идибек Сафаров майл ба гӯштин гирифта надорад. мухлисони Идибек дар дасти рости ман бисёр зиёд ҳузур доранд. шумораи зиёди барои Идибек мегӯянд ки кор бояд кард. Идибек Сафаров Сорбон Латипов худро канор мебарад. фасли наврӯз эҳё гардидани табиат. Сорбон Латипов ва зинда шудани табиати кишвар бо баргузории мусобиқаҳои гӯштингирӣ бисёр ҳам шукӯҳ шомати баланд дорад. ҳоло ҳам як иқдоми накӯи дигар аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баромонда шудааст. яъне эҳё намудани бозиҳои варзишӣ аст ба ду тақсим мешавад, ба ду гурӯҳ тақсим мешавад. ҳам бозиҳое ки мусобиқот доранд ва бозиҳое ки барои намоишӣ ҳастанд. яъне фестивали баргузории мусобиқаҳои варзишӣ ин бо мақсади эҳё кардани намудҳои миллии тоҷикӣ. халқи тоҷик, мардуми тоҷик аз қадим варзиш дӯстдор буд ва то ҳанӯз ҳам варзишро дӯст медоранд. намудҳое буд ба мисли хурузҷанг, ба мисли чилик дангал, намудҳои бисёр аз қабили аспдозӣ, гӯштингирӣ
ин намудҳое буданд ки таърих инҳоро то ҳанӯз ҳифз кардааст, маҳфуз доштааст ва таърихи ғании тоҷикон аст. хуб, сорбон латипов он қадар кӯшише бо паҳлон набуд, аммо ба ҳар ҳол ба қисмати навбатӣ роҳ гирифт. он сорбоне ки мо аз ӯ партофти ҷаззобро интизор будем. дар бораи бозиҳои миллии варзишӣ мо дӯстони азиз боло барои шумо иброз кардем, яъне эҳьё гардидани намудҳои варзиши тоҷикӣ, ин барои таърихи тоҷикон, ғанӣ нигоҳ доштани тоҷикон бисёр ҳам хуб аст. марредин шарипов паҳлавони раштӣ бар муқобили вали муҳаммад боқиев аз вилояти сухт деҳаи зарафшон ноҳияи ҷабор расулов ва сулолаи анамун камарбандиҳо аст. сухан хоҳем кард. منطقه رشت مردین شریفه با یککی سبز نماینده ولایت سوخت ولی محمد باقی маредин шарипов паҳлавони раштӣ бар муқобили вали муҳаммад боқиев паҳлавони суғдӣ гӯштин мегирад. пироҳан сабз аст паҳлавони суғдӣ, пироҳан сафед аст паҳлавони раштиро. ҳоло дасту чанголи якдигар барои партофти рақибон. вали муҳаммад боқиев ҷоизадор ва ғолиби чандин мусобиқаҳои гӯштини ҷудо, гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аст. анафур қаҷон яке аз мураббиёни шинохтаи вилояти суғд, офарин коргардон бисёр ҳам мувофиқ ҳам мураббӣ ва ҳам шогирдро рӯй навор овард. аслан барое ки ин фурқаҷон дар риштаи камарбандӣ ба ҳайси сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад. аслан намуди камарбандӣ ин ҳам шомил ба таърихи бозиҳои миллии варзишӣ маҳсуб мешавад ки чун аз фестивалашо гуфтем. анамин яке аз онҳо ин камарбандӣ аст. гӯштингирӣ, камарбандӣ ин ба шакли мусобиқоташ аст. вали муҳаммад боқиев نماینده شهر دوشنبه محمد شریف نجم‌الدینov. حالا اکنون ولی محمد باقیف بر مقابل مدرید شریپov. مردین شریپov مبارزه بردن پهلوانان حرکت‌های جذاب از جانب ولی محمد باقیف است. این پهلوان سعودی روی سر کتف دست атомои сафедон барои тамошои гӯштини миллӣ омаданд. маридин вали муҳаммад боқиев. вали муҳаммад боқиев акнун барои иҷро кардани усулҳо ҳаракат дорад. дар инҷо як ҳаракати нобаҷо метавонист ки худи боқиев афтад.
پیرو برنا نوجوان و جوانان کودکان برای تماشای این جشن با نفوذ جشن بین المللی نوروز که مخصوصا در تاجیکستان شکوه شهامت بلند دارد، حالا اکنون گوشتینی میلیون ها را با هم جمع آورده است. مرید شریپوف لاد برداشت شد. ولی محمد باقیف جایزه‌دار و غالب مسابقه های تاجیکستان در نماد گوشتینی جدا گوشتینی ملی. مریدین اکنون کنال می رود. در اینجا ولی محمد باقیف حرکت داشت. حالا از روی حرکت ولی محمد باقیف فعالتر می باشد. بچه‌ش می رسد. این پهلوان پیراهن سبز پوشیده. دوباره برای گرفتن خسرو شویف داوری جوان صدا بلند میکند. خب اکنون حلال. بله این پهلوان سعودی انیقترش ولی محمد باقیف برای فرقت جانم شادی آورد. پرتافتی جذاب و جالب جنبه شد با حلال. آفرین ولی محمد باقیف کلاب اثر میماند فرقت جان و کفکوبی به خاطر پرتافت شاگردش ولی محمد باقیف. اکنون جفتی آخران دور اول در وزن تا 65 کیلو رحمت الله فردوس شاه پهلوان خطلای بر مقابل پرویز میرزایف پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان. رشید زیادبکوف شاگرد را به اینجا آورد. انیقترش پرویز میرزایف را با پیراهن سبز آورد و فردوس شاه رحمت الله باشد به مربی به میدان برآمده است. این جفتی نهایی دور اول وزن 65 کیلو محسوب می شود. نبرد آغاز می شود. فردوس شاه پرویز خطلان پرویز بدخشان. مبارزه در دور اول وزن 65 کیلو. خب جفتی آخران فردوس شاه حالا کنار رفته است. پرویز میرزایف رشید زیادبکوف از کنار مصلحت میدهد برای پرویز میرزایف. کدام شکل گوشتین گرفتن برای آنها قلایتر است؟
махсусан барои Парвез Мирзоев Рашид Зиёев аз канор маслиҳат медиҳад. Парвез Мирзоев аз минтақаи асосӣ мебарояд. ин маънои баромадан аз минтақаи асосӣ маънои огоҳӣ мешавад. бояд эҳтиёт кард. анакрун пардофт ва ин паҳло ба суди Парвез Мирзоев. Рашид Зиёбеков ҳоло шогирдро аҳсан мехонад барои ин партофташ. навбати дигар пушти пои рақиб гузоштанд. Мония Фирдавсшоҳ Раҳматуллоев акнун азар дорад аз Парвез Мирзоев рақиби худ. ҳамин аст. дар ҳоле ки агар рақиб хуб кор кард пас хатар аст паҳлавонро. Парвез Мирзоев аллакай шакли дурусти худро пеша кардааст. Фирдавсшоҳ Раҳматуллоев барои ситонидани ин паҳло, аммо довари марказ Алибек Дилшодзода мегӯяд ки инҷо ягон амале набуд ки натиҷа бахш ба қайд гирифта шавад. як маротибаи дигар, аммо ин навбат паҳлу тақозо доранд ки аз Фирдавсшоҳ Раҳматуллоев аст. ҳамин аст набарди паҳлавонон. бурду бохташ ҳамин аст. боз ҳаракатҳои ҷазоб аз ҳарду ҷониб. аз ҳарду ҷониб ҳаракатҳо боз ҳаракат дар инҷо Парвез Мирзоев ҳоло як партофти хуб ҳам кардааст. боз дубора ҳарду ҳам ба пеш рафтан ба суди кори онҳо хоҳад буд. ҳоло дубора акнун Парвез Мирзоев Рашид Зиёбеков паҳлавони сангинвазн барои ишора дорад Гӯштини хубтар гиред вагарна имкониятро аз даст хоҳӣ дод.
дар ҷои мураббиён фақат бо либосҳои варзишӣ бояд ширкат ва иштирок вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тариқ парвиз мирзоев фирдавсшо раҳматуллоев партофти охирон паҳлӯи раҳматуллоев фирдавсшо ба назар гирифта шуд ва ӯро ғолиб медонанд. халилзода субҳиддин бо яктаки сафед, воқиёв али бо яктаки сабз. ин аввал партофти парвиз мирзоев буд, аммо дубора аз ҷониби рақиб анамин аксуламал ба назар гирифта шуд ва ҳамин тариқ фирдавсшо раҳматуллоев пирӯз мешавад. акнун даври дуюм дӯстони азиз, ориф додов паҳлавони шаҳри душанбе аслан паҳлавони раштон замин аз ноҳияи сангвор пироҳани сафед бабар кардааст. бар муқобили мирзо юсуф ғафурзода паҳлавони суғдӣ мебарояд. даври дуюм аст ин набард. ғафурзода мирзо юсуфро ҳамроҳӣ мекунад фаридуншоҳ устопирён. байси довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ фирдавс шоев. ориф додов шаҳри душанбе бо яктаки сабз, намояндаи вилояти суд мирзо юсуф ғафурзода. акнун фаридун бародари комроншоҳи устопирён барои ғафурзода мирзо юсуф маслиҳат медиҳад. ориф додов бошад. иштирокчии мусобиқаҳои байналмилалии гӯштини ҷудо махсудан гран-при яке аз паҳлавонони қавӣ ирода ва қавӣ ҷусса паҳлавон аз ноҳияи сангвор аст ва чанд соли охир дар шаҳри душанбе машқварзӣ мекунад. кору фаъолияти рауф ҳукуматов барои мо маълум аст. ҳикматово ҳамагон маълум аст ки онари ҳикматово ҳам рауф ҳам хуршед дар миқёси тоҷикистон хеле баланд аст. ориф додов ҳоло дасту камарбанди рақибро дарёфт кардааст ва амин шакли бисёр ҳам қавӣ дорад. ҳоло бубинед акнун рақиб саркашӣ мекунад. ғафурзода мирзо юсуф ориф додов канор меравад. ғафурзода мирзо юсуф ҳоло акнун он часпише ки дар паҳлавонон аст бояд шукӯҳ шомади хубтар бигирад, бояд набарди хубтар нишон диҳанд. то кас
аз дидани ин набард аловат барад. اوهو баъдан ба суди ғафурзода мирзо юсуф. ҳоло фаридун акнун маслиҳат медиҳад шогирдро ки кадом шакл метавонед ин ориф додовро мағлуб кард. аммо ориф додов паҳлавони хуб аст. ҳоло ориф акнун камарбанди рақибро доштааст. дар ин ҷо ориф додов аз оне ки камарбанд доштааст худ анқариб мубталои партофти худ шавад ки мураббӣ ин шаклро маслиҳат надод барои ӯ. Играй на захват, все, на захват играй. Гӯштини қадар сурати баланди худро гум кард. Бояд партофтҳои ҷазоб нишон дода шад. ориф додов акнун бубинед рақибро самти дигар ва ҳалол ё паҳлу. паҳлу медиҳам барои ориф додов. ориф додов акнун бо як паҳлу ба пеш меравад. мирзо юсуф ғафурзода бошад. паҳлавони суғдӣ ро ба бохт дошт. бо як одам дорад. бо як паҳлӯи рақиб. баъдан кор мекунад додов. акнун ҳоло саростин мубориза пуршадид мешавад. ориф додов акнун қадаме пеш меравад. як маротибаи дигарин ҳалол. паҳлу паҳлу ҳалол барои ориф додов. На захват, откручивай корпус.
داوری دلشادزاده علیبک داوری بالای گیره اکنون نبرد پهلوانان رفته مرحله به مرحله بالاتر می رود. در اینجا بهرام صوفیوف لحظه ایروی نوار است. پهلوان شهر کلاب بر مقابل خیراندیش مرادزاده می براید. خیراندیش مرادزاده با یک تکی سبز بهرام صوفیوف. بهرام صوفیوف پهلوانی که قهرمانی جدای جمهوری تاجیکستان را در وزن تا 66 کیلو با نشان طلا جنببست کرده است و همچنین پهلوان است که در مسابقات جمهوری گوشتنی جدا در مقام دوم قرار گرفته بود. اکنون الان می‌بینیم این پهلوان پیراهن سبز پوشیده شهر کلاب بر مقابل رقیب چی عملی را انجام داده میتواند. ببینید چست و چلاکی بهرام. اوه یک پهلو بهرام صوفیوف خود مبتلا می شود. مرادزاده خیراندیش پهلوان شهر کلاب، هر دو پهلوان از شهر کلاب هستند. اکنون مبارزه این دو شاگرد عبدالله سعید خودجایف کرد رنگ دیگر می گیرد. حالا علیبک دلشادزاده داوری مرکزی داوران کناری را دعوت میکنند نزد خود. حالا در اینجا سرداور سرخان اماموف تقاضا دارد که این نوار را تکرارا ببینیم. در اینجا چی بود؟ حالا ما در یک جایگی نوار را میبینیم. از کارگردان خواهش میکنیم که این نوار را پیشنهاد کنن. انا پرتافت ببینید در اینجا یک بار دیگر اگر امکانیت باشد. حالا قرار داوران درباره بله چیزی که بود همون خیلی است. سرخان اماموف و چی است؟ باید داور مرکز نشان دهد رسما. علیبک دلشادزاده باید قرار خود را برای مخلصان نشان دهد، برای سرداور و همچنین مخلصان. بهرام صوفیوف احتیاط. پهلو بسود مرادزاده خیراندیش اکنون گیرد. بهرام صوفیوف فکر میکنم برای چنگل گرفتن این ستودن این پهلو با تمام هستی مبارزه میبرد. سر کتف این دو پهلوانی که هر دو دست برور یک مکتب هستند. مکتب گوشتینی کلاب شهر کلاب هستند. هم بهرام صوفیوف و هم خیراندیش مرادزاده. همین در گلیم رقمی 2 با افضلیت بدن کامولو سعید نبی الیتی سو. پهلو را اکنون میستاند بهرام صوفیوف یک بر یک. اکنون نو شروع شوق گوشتین آغاز شد. بهرام صوفیوف چپ یا راست هنوز ناروشن است. بهرام صوفیوف
دو پهلوانی که هر دو از شهر کلاب هستند و بسیار خوب گوشتین هم آغاز کردند. صوفیوف بهرام حالا بهرام صوفیوف اکنون برای نزدیک شدن به این نبرد پیشتر می رود، فاصله نزدیکتر. و کار باید رنگین تر شود. در اینجا خیراندش بسیار هم حرکت های خوب دارد. خیراندش از شهر کلاب با دستگیری های جمعیتی دارای مسئولیتش محدود کار است که در اینجا است، در لبی در تمی است و همین حرکت های جذاب را میکند. بهرام صوفیوف بر مقابل بهرام بسیار هنر خوب دارد و هم اوه بدن برای خیراندش. حالا اکنون برای خیراندش طرفدارانش میگویند که نزدیک است برای پیروزی، اما بهرام صوفیوف اوه بدن یک داور کناری نشان داده است، اما دو داور دیگر نه. حالا کمربند اصلاح کنند. مرادزاده خیراندش بر مقابل بهرام صوفیوف، دو پهلوان شهر کلاب. همین خیراندش مرادزاده همین است که حالا این پیش می رود. بهرام صوفیوف باشد باید با چنگال، دست و چنگال لااقل پهلو کار کند یا بدن را گیرد که وگرنه با این شکل رو به باخت دارد. دو پهلوان شهر دوشنبه با هم قوی گوشتین میگیرند میان هم دیگر. ببینید چیست و چالاکینو وقت کمی دیگر باقی میماند. در اینجا خیراندش و همچنین رقیبی و وقت به انجام رسد. اکنون با انجام رسیدن وقت در اینجا خیراندش مرادزاده گل بیاد رو به دست میگیرد. هر دو پهلوان در یک مکتب مشق ورزی میکنند، یعنی آنها از هنر یکدیگر با خبر هستند. علیبک دلشوزاده
ба айседори марказ ҷуфти навбатиро даъват мекунанд. абдураҳмон шоев паҳлавон аз шаҳру навои тобе марказ бар муқобили алиҷон сафаралиев куштин мегирад. акнун паҳлавонони 65 кило мубориза мебаранд бо шӯру шавқ миёни ҳамдигар барои ба даст овардани марҳилаҳои навбатӣ. ҳоло акнун Гӯштин гиред аз ҷониби довари марказ ва навбарди паҳлавонон оғоз мешавад. алиҷон қадди баланд дорад. сафаралиев ва шоев абдураҳмон бошад бар муқобили қавӣ Гӯштин гирифтанро оғоз кардааст. Гӯштин дар вазни то 65 кило. ҳоло миёни паҳлавонон фақат дасту остин аст. тамом. алиҷон ҳаракати алиҷон сафаралиев ва ҳамчунин шоев абдураҳмон. бисёрам хуб. алиҷон дар инҷо ҳуҷум кард. абдураҳмон шоев акнун канор меравад. ин паҳлавони пиравани сафед пӯшида на қувват дар замин кол кардан қадар имтиёз надорад. бояд ҳарчи бошад тавассути равиши хуб иҷро шавад. абдураҳмон шоев акнун камарбанд ислом мекунад. алиҷон сафаралиев дар фосилаи наздиктарин барои иҷрои шисулҳо ин паҳлавонон. алиҷон акнун ҳаракат кард. аввалин огоҳӣ барои абдураҳмон шоев. паҳлу барои алиҷон сафаралиев. алиҷонро яке аз паҳлавонони пурқуввати дигар Сомон Аламов ҳамроҳӣ мекунад. Сомон Аламов ҷоизадори мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ки дар паҳлӯи барои алиҷон сафаралиев маслиҳат дода истодааст. аз канор аст. лаби гилеми гӯштингирӣ нишастааст ва барои алиҷон маслиҳат медиҳад ки кадом шакл дурусттар аст бар муқобили рақибаш. аниқтар абдураҳмон шоевро бо кадом шакл باید شکست داد.
алиҷон Сафаралиев қадди баланд дорад. имконияташ хубтар аст агар хуб кор кунад. бибинед ҳоло баъдан як довар тақозо дорад ва Файзиддин Амиршоев бо довари марказ Алибек Дилшозода мегӯяд ки ин партофт ҳеҷ набуд, ҳеҷ имтиёзе набуд. довариро ҳар кас корашро анҷом дода наметавонад. бисёр кори мушкил аст, чунки довариро ҳаққу адолат гуфтанд ва ҳукми ноҳақ қадри довар пеши мардум пас занад. амин аст ки агар ҳар касе ки агар аз доварон агар ба иштибоҳ иродият метавонад қадр қимати хешро дар миёни мухлисон пас кунад. ба ин хотир бояд доварон масъулияти баландро эҳсос кунад. як паҳло ду паҳло барои алиҷон ҳамин тариқ ҳалол овард. довари кунҷи бахтиёри азиз ба ҷои Амиршоев довари кунҷи шуд ислом шуд. акнун дӯстони азиз, ду паҳлавони қавӣ дигар баромаданд. ду сулолае ки дар гӯштини ҷудо ҳарду дурахшиданд. яке дар гӯштини ҷудо, яке дар гӯштини самбо. аниқтараш Баротов дар гӯштини самбо, ҳамин паҳлавони пироҳани сафед пӯшида, ва дигаре Абу Муслим Қаюмзода дар намуди гӯштини ҷудо дурахшиданд. ин ду паҳлавон акнун ҳунари хешро дар намуди гӯштини милли тоҷикӣ, яъне гӯштини модарии мо гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. фурқат муборак дар ин ҷо ба фикрам иштибоҳ шудааст дар ин ҷо дар навишт. ин ҷо муҳаммадҷон Баротов аст, пироҳани сафед дорад, бар муқобили Абу Муслим Қаюмзод мубориза мебарад. ҳоло ислом мешавад ва ин албатта меравад, чунки ҳарду ҳам ҳунари хуб нишон дода истоданд. яктаки сафед илҳом ҳофиззода миллияти сур ва яктаки сабз ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб. идома дорад дӯстони азиз ва мубориза ва бубинед дар ин ҷо ҳаракатҳои паҳлавонон хубтар аст. Баротов Муҳаммадҷон пироҳани сафед ба бар кардааст ва Абу Муслим Қаюмзода паҳлавони шаҳри Душанбе аст, ноҳияи Варзоб аст.
اوه баротов باید کم فاول نباشد. فرزند سفرعلی баротов پهلوانی است که نزد تحت روبروی پدر خود مشق ورزی کرده است. و ابو مسلم باشد قیومزاده پهلوانی است که درخشش در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گوشتینی جودو در وزن تا 60 کیلو بود. وزنش کمتر است فکر میکنم، در وزن 65 کیلو، اما در وزن 66 کیلو در گوشتینی جودو مبارزه برد و اونجا باخت. یعنی اوه بعدم برای مسلم ابو مسلم قیومزاده اکنون با یک بدن به پیش می رود. اگر نبرد نوبتی ابو مسلم اگر قیومزاده با علی جان شود سفرعلیف، پس فرقیت قد و قامت از زمین تا آسمان است. ما البته در نبرد منبعد خواهیم دید. حالا گفتن نمیتوانیم که در اینجا ابو مسلم قیومزاده یعنی با پررگی پیروزی یک بدن یک پهلو او را پیش میبرد. میتواند که در اینجا баротов محمد جان هم رقابت رو یعنی تغییر دهد. اوه برای ستانیدن بدن، اما بدن امتیازش با پهلو برابر شده نمیتواند. سورا باقیف روی نوار است. آرام باش میگوید سورا باقیف فرزند رستم باقیف از سلالای باقیف ها. آرام باش برای محمد جان баротов میگوید کار خوب است، چون که سورا باقیف خوب مکتب گوشتینی ملی تاجیکی را آغاز کرده است و در گوشتینی جدا با قهرمان المپی مبارزه برده است و او میداند که چگونه است. عارف دادف پهلوانی که در وزن 65 کیلو گوشتین گرفت، من میدونم تحت رهبری صدرالدین عابدوف یکی از مربیان شایسته جمهوری تاجیکستان مشق ورزی میکند. صدرالدین عابدوف مربی شایسته است که قهرمان جهان خواجه زاده بهروز را مشق داده است که این تاریخ این را هیچ وقت انکار کرده نمیتواند. برادری پهلوانان باید مهم در گوشتینی ملی برادری باید باشد، یکدیگر فهمی باید باشد. این گوشتین باید تماما فرق نماید از دیگر گوشتین، چون که در گوشتینی ملی باید از همه مهم احترام رقیب برای بجا آوردن باشد. هر کسی که احترام رقیب را بجا میآورد در دیده و در دل مردمان نزدیکتر است، او بالاتر می ایستد. محمد جان баротов حرکت میکند. ابو مسلم قیومزاده اوه دورتر می رود. баротов قیومزاده پهلوان است که در ناحیه ورزاب پدر برای او امید و آرزوی زیاد دارد است. نه با کم گوشتی نگرفتنی ابو مسلم حالا اکنون شاید آنها را به شور آرد، به شور و شوق آرد و آنها گوشتین هم گیرند، چون که باید گوشتین نشان دهند. شور و شوق آنها زیادتر شود. баротов با پیش گذاشتنش مهم است. ابو مسلم قیومزاده اکنون کنار می رود. قرار داور تنبه برای این پهلوانی پیراهن سبز پوشیده. محمد جان баротов میگوید که گوشتین نمیگیرد ابو مسلم، اما ابو مسلم میگوید که من آماده هستم برای گوشتین گرفتن. مبارزه برید. اکنون ببینید حالا دست و گریبان محمد جان ابو مسلم کنار رفته است. وقت به انجام میرسد و اینجا ابو مسلم با یک بدن
پیروز می شود. آب کوهی در حقیقت هم آب زنده است که از درون پیره‌ها در شکل برف پیدا می شود. کارمندان سیوما کوشش به خرج می دهند که همه خصلت‌های شفابخشی این آب زنده را در مد اول نگاه دارند. ما همیشه صفت محصولات را سنجش و مشاهده می کنیم و در همان شکل اولینه که این آب را طبیعت به وجود آورده است به دست شما می رسانیم. سیوما، لذت طبیعت را احساس نما. صبحانه در فرانسه، خوراک نصف روزی در بلژیک، فضای شام در ایتالیا، شکلاتیه، لذت شیرینی‌های دنیا در یک جا. 20 سال می شود که ما در خدمت مردمیم. در این مدت از مردم شکایتی نشنیده ایم، چون ما به محصولات خود باوری داریم. برس، اکومولاتورهای برس از تکنولوژی قینر از تمام مغازه‌های شهر و ناحیه پرسان شوید. کفالت 2 تا 3 سال. برس. سیوما. بدخشانی بسیار پهلوان قوی است، ولو هرچند با یک بدن رو به باخت دارد، اما میتوانیم در اینجا تغییرات هم شود. مسلم بیگ کریموف میخواهد که برای مقابل این رقیب خویش چمپیون چند کراته جمهوری تاجیکستان در نماد گوشتینی جدا، اوه دیدید بسیار خطر دارد. یعقوب جان باقیف بسیار هم خطر دارد. حالا باقیف و بیند اکنون دست و چنگال برای افتادن رقیب کوشش ها دارد. کریموف، مسلم بیگ چی باشد گوشتین خوب گوشتین نمیگیرد، هرچند در اول خوب بود اما بعد میلی به گوشتین نداشت. حالا باقیب بسیار هم خوب داشته است برای گذشتن. اکنون از بالای گریبان گرفته است. اوه رقیب را نمیماند حرکت کند و برای انجام دادن اصول حرکت دارد و پیش. در اینجا هرچند کریموف ابو مسلم بیگ میخواهد که دستی خود را رها کند از چنگال رقیب. دوباره دست و چنگال حرکتی قدر امید بخش نبود. مسلم بیگ کریموف آگاهی برای باقیف. یعقوب جان دست رها میکند. باقیف مسلم بیگ باشد هر لحظه میخواهد حرکت کند. در اینجا یعقوب جان باقیف را یکی از مربیان شناخته ولایت مختار کوهستانی بدخشان بدر صنوبر پهلوان سنگین وزن بود همراهی میکند. او برای باقیف مصلحت میدهد
راهنمایی میکند. این پهلوانی پیراهن سبز پوشیده بدخشانی را مربیش مسلم بک کریموف اکنون آورده پهلوانان دوام میکند. این مسابقات دوستان عزیز باری اول شوره که بالا قید کردیم از جانبی مقامات حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با 4 شاه جایزه. اوه یعقوب جان با قیاف با 4 شاه جایزه. هر یک وزن سرفراز می شود با یک автомашина غالب هر وزن. این در تاریخ گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری صحیفه جدید باز کرده است. با قیاف یعقوب جان کمربند اصلاح کرد. بنابرد برآمده است. گوشتین نمیگیرد مسلم بک کریموف، اما او با یک بدن پیش است. از این خاطر بدن او را پیش برده است. حالت تکرار رو میبینیم در اینجا. سرداور سرخان امام و فلا میخواهد که این حالت رو تکرار هم ببیند. خواهش میکنیم که همون لحظه رو پیشکش میکردن. یک بار دیگر خواهش میکنیم همین لحظه رو پیشکش میکردن که این یا ناخواست بود یا قصداً بود. اکنون حالا سرداور با قرار اومد در هیئت داوران که آگاهی مسلم بک کریموف باز پس گرفته شود و برای یعقوب جان با قیاف بله تنبیه داده می شود. قبول میکند یعقوب جان با قیاف. اکنون نبرد شاید شروع شوقش زیادتر شود برای سیتانیدن و همچنین برای مبارزه برای با قیاف لازم است که با پیش رود، وگرنه حالا بدن برای با قیاف یعقوب جان نشان دادند. بعداً وقت رو هم به نظر باید گرفت. خب وقت به انجام رسد. حالا در اینجا تنبیه داشتن. در اینجا پهلوان خطلانی اینجا غالب میدارن و یعقوب جان با قیاف طلب دارد که نه من قبول ندارم، اینجا چیزی نبود و باید در اینجا من پیروز می شدم. اما قرار داوران
برای یعقوب جان باقیف. آگاهی تنبه قرار داوران برآمده است و همین طریق حالا تقاضا دارند. یعقوب جان باقیف پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان است و این رقیبش پهلوان جدید است که در گوشتینی ملی تاجیکی هنرنمایی کرده است. والا اکنون مسلم بک کریموف سرداور سرخان اماموف باری دیگر میپرسد. این مبارزه است، مبارزه برای به دست آوردن جایزه در وزن 65 کیلو در 4 وزن. البته همین اشور و شوق مخلصان هم اینجا تقاضا دارند که هر یک حرکت از جانب، اما در حالت تکرار در آنجا دیدیم چون یک طریق پای اگر قصدانه قبول کنم پس غالبیت به سود این پهلوان خطلانی بشود. خب دوستان عزیز، مسلم بک کریموف در اینجا غالبیت را به دست آورد و به دور منبع رفت. дуруд ба дӯстони азиз, бори дигар салом арз мекунем ба ҳамаи шумо. наврӯзи бошукӯҳи байналмилалии имсола ба ҳамаи шумо муборак бошад ва гузориши мо аз рақобати паҳлавонони вазни то 65 кило ҷараён мегирад ва мо андаке таваҷҷӯҳ мекунем албатта боз ба рақобатҳои дигар. то ин фурсате ки буд, албатта мо ҳам як лаҳза имкон дорем ки ба ҳамон ҳолати баҳс барангез баргардем. аз коргардон хоҳиш мекунем як лаҳза таваҷҷӯҳ кунам ба ҳамон ҳолат ва баъдан боз ҳам ҳамин баҳсу гуфтугӯҳои сардовар, саркотиб ва дар маҷмӯъ худи ситоди мураббиён инҷо ҳам бештар зиёдтар аст дар мавриди рақобати یعقوب جان باقیوف که چی گونه اشتباه کرد و رقیب رو بعد همین حالت انا همین لحظه که دوباره بار سوم ببینید حالتی بله چون اشاره داور بود که این بر قصدانه بود. تشکر. برمیگردیم با گلمی همین اوله با رقابتی که الان آغاز میگردد. سمندر محمدی داوری درجه جمهوریوی از ناحیه تاجیک‌آباد و رقابت پهلوانان اینجا اکنون در وزن تا 65 کیلو ادامه خواهد یافت. مسعود کوکنشایف از دسته دوشنبه 2 و ابوبکر باقیف از دسته خطلان 1 الان در میدانند و ابوبکر در ناحیه جلال‌الدین بلخی تحت راهبری سفرعلی براتوف مشق ورزی میکند و الان این منطقه کشور را در مسابقه های سطح جمهوریوی معرفی می نماید. و در مورد اندک مسلم بک کریموف که بحث داوران را به وجود آورد در مقابل یعقوب جان باقیوف که پهلوان خیلی سرشناس کشور بود و همون برقصدانه عمل کردنش دست کمال احترام و در نظامنامه هم این مخالف احترام حریف است که تنبیه گرفت با همون ترتیبی که ما مشاهده کردیم. اکنون یعقوب جان دیگر حق ادامه مبارزه را در این مسابقات ندارد. در تلاش پهلوانان الان یگان نتیجه خوبتر نیست. مسعود کوکنشایف
ҳоло огоҳӣ гирифт. Самандари муҳаммадӣ албатта ин ҳолатро ҳам хуб пайхас кард ки бояд ки бале иштибоҳи буд, тарзи доштан ҳам ғайриқоида буд ва ҳоло ба Абубакр Боқиев ҳам огоҳӣ доданд. Алиҷон Боқиев дар гилими аввал дар вазни ҳамин 65 кило, чун дидем ки паҳлавонони зиёд буданд ва Алиҷон ҳам дар гилими дигар рақобат мекард ва ҳоло мо чун таваҷҷӯҳ кардем ба сабқате ки алон як ҳаракате ки баъди амри довар аст, фикр мекунам ин ҳолат, ин кӯшиш ба инобат гирифта намешавад. масъуд андаке кӯшиш дорад, аммо дар раванди мубориза кори беҳтарро анҷом намедиҳад. ҳарду паҳлавон огоҳӣ доштанд ва акнун боз ҳам Абубакр танбеҳ мегирад. дар сурати танбеҳи дуюм аллакай аз майдон хориҷ мешавад. ин ҳаракат бадан паҳлу ду товар ба ин партоф паҳлу баҳогузорӣ кард. дақиқ ҳам паҳлу буд. Абубакр Боқиев фарзанди яке аз чеҳраҳои саршиноси гӯштини ҷудои меҳан Расул Боқиев ва Рустам Боқиев аст. ҳамин сулолаи паҳлавони Боқиевҳо ки ҳам Алиҷон ва ҳам Абубакр имрӯз дар ҳамин вазн майдондорӣ карданд, яке дар зергурӯҳи А, дигаре дар зергурӯҳи Б. ин хеле ҳам имконпазир буд барои паҳлу ҳалол аст. Абубакр Боқиев дар ин марҳила ғалаба ба даст овард, ба вохӯриҳои 4-1 ниҳоӣ баромад. бо Каримов Муслимбек Абубакр Боқиев дар сабқати сеюми 4-1 ниҳоӣ дидор анҷом хоҳад дод. лаҳзаҳои такрори дубора мебинем имкониятҳои хуби Абубакрро ки чӣ гуна истифода кард. ҳалоки берунаро сари вақт Абубакр дар муқовимати рақибаш хуб истифода намуд ва сазовори муваффақият шуд. ин вохӯрӣ ҳам хеле ҷолиб аст. Сарвар Абдушукуров бо ҳамроҳии ҳоло фурсати маърифӣ ин Сормон Латипов аст, намояндаи шаҳри Кӯло. бале, Сарвар хилъати сафед дорад. Сормон Латипов бо хилъати сабз паҳлавони Кӯлобшаҳр, ҷоизадори мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон, 2 карат дар ин риштаи самбои размӣ ба дарёфти медали биринҷи шарафёб шудааст. ана ҳамин чеҳра устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, дастпарвари мактаби варзишии Кӯлобшаҳр таҳти роҳбарии Умар Сафаров солиёни дароз тамрин кардааст ва дар ҳамин майдон ҳам дар ҷоми Пойтахт 2 сол қабл як чеҳраи саршинос, чемпиони кунунии ҷаҳон Хушқадам Хусравро ҳам мағлуб намуда буд ва дар маҷмӯъ хеле истеъдоди хуб ҳам дорад. Сарвар Абдушукуров намояндаи дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ
абдушукуров ҳам ба ҳамон феҳриси беҳтаринҳои сегона чанд маротиба шомил шудааст, аммо дар қиёс бо рақибаш дастовардҳои бузурги сатҳи байналмилалиро надорад. самандари муҳаммадӣ ишора мекунад барои боз тақвият додани малакаи паҳлавонон, яъне ҷиддитар мубориза баранд. тантанаҳои наврӯз имрӯз бо баргузории мусобиқаи гӯштини миллӣ шурӯъ шуд. огоҳӣ ба паҳлавони хилати сафедошта Сарвар Абдушукуров. албатта боз ҳам имрӯз то рақобатҳои чорякниҳоии чорвазн нерӯсанҷиҳо сурат мегиранд ва фардо идомаи муборизаи паҳлавонони муваффақро мо мустақиман боз аз ҳамин наврӯзгоҳ манзури шумо мекунем. албатта ин бо мусоид будани обу ҳавое ки фардо албатта бориши зиёд наборад ва мо бибинед ки хеле паҳлӯ бадан чаро бадан паҳлӯ аз фикр мекунам. довар ҳам дар рафти ин сабқат як ишорае кард. бале инро тасдиқ намуд паҳлӯ. сорбон руҷӯъ мекунад ки аз камарбанди рақиб дорад. бале андаке дигар. бале ин корро бояд хубтар анҷом диҳад сорбон. Сарвар Абдушукуров ҷавонтар аст ба ростӣ. аз ҳисоби камтаҷрибагӣ то андозе дар амал кардаш нуқсу иллат мавҷуд аст. ба ҳар нав муқобили ҷоизадори чемпиони ҷаҳон андаке хуб афзалӣ кард. паҳлӯ боз ҳам дар ин ҷараён ба Сорбон Латифов насиб гардид. талоши паҳлавонон акнун ҷараён мегирад. сорбон акнун ҳаракат мекунад ки дар баробари дарёфти ин имтиёз боз ҳам андаке фаъолтар бошад. соҳнаи санҷи сорбон дар рафти мубориза ҳамчун дастур медиҳад ва дар маҷмӯъ акнун имрӯз мебинем ки ҷавононе ки танбе ба паҳлавони Кӯлобшаҳр Сорбон Латипов дода шуд, мебинем ки имрӯз ҳавасмандӣ, як дилгармии ҷавонон ба гӯштини миллии гӯштингирӣ хеле зиёд аст ки то оғози ин мусобиқот, яъне то марҳилаи ниҳоӣ аллакай дар чор вазн 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило ду марҳилаи дигар дар шаҳру ноҳияҳо доир гаштанд. беҳтаринҳо ба ин давр ба тантанаи наврӯзи имсола пайвастанд ва ҷараёни рақобатро мо бо ҳам тамошо дорем ки ҷуфти дигари сабқатҳои чорякниҳоиро ҳоло ҳаштякниҳоиро мо тамошо дорем. ду ҷуфти дигар ба истиснои ин вохӯрӣ як дидори дигар анҷом меёбад ва баъдан рақобатҳои чорякниҳои ин вазн сурат мегиранд. албатта чун тибқи қоида ҳамаи сабқатҳо аз вохӯриҳои чорякниҳои вазнҳои 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило пагоҳ баргузор мешаванд. албатта боз ҳам дар шаҳри Душанбе, дар дигар манотиқи кишвар ҳам
тантанаҳои наврӯз бо баргузории махсусан мусобиқаи гӯштини миллӣ бо маром ҷараён мегирад. дар ноҳияи темурмалик албатта рӯзи 22 март дар ноҳияи рашт ҳам дар ҳамин рӯз иди бошукӯҳтарини гӯштингирӣ баргузор мегардад. ҷоизаҳои олӣ дар ҳар ду майдони бошукӯҳ 3 мукофоти олии шоҳҷоиза ғолибонро интизор аст. ва дар деҳаи чилчаи ноҳияи темурмалик рӯзи 27 март чунин тантана барпо мешавад. ҳамаи паҳлавонон метавонанд ки дар ин мусобиқот ширкат варзанд. ва бо ҳамин тартиб албатта боз ҳам рӯзи 26 дар ноҳияи абдураҳмони ҷоми. ҳоло аз натиҷаи сабқат мо чизеро мушоҳида намекунем. баробариро ҳам дар раванди муборизаи паҳлавонон мо мушоҳида мекунем. бо фарқияти як бадан муборизаро сорбон латипов ба нафи хеш анҷом дод. сарвар абдушукуров воқеан муқобили ҷоизадори мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. ва акнун ҳамин тавр сорбон латипов аз ин марҳила аз вохӯриҳои 8-1 ниҳоӣ ба даври 4-1 ниҳоӣ баромад. ибтидо ин як партофти хеле сарвар абдушукуров ки ба имтиёзи арзандаи паҳлӯ ҳам баҳогузорӣ шуд. баъдан сорбон латипов ҳам тавонист натиҷаро баробар созад. самандари муҳаммадӣ довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи тоҷикобод ҷуфти охирини вохӯриҳои 8-1 ниҳоиро ҳакамӣ мекунад. боқиев хилъати сафед инҷо ба бар мекунад. ва боз ҳам инҷо раҳматуллоев фирдавсшо бояд маърифиро дар хусуси рақобатҳои қаблӣ ин паҳлавонон месазад гуфт ки фирдавсшо раҳматуллоев парвиз мирзоевро дар даври аввал шикаст дод. боқиев бошад бо намояндаи минтақаи рашт мардиддин шарифов даст боло гардид ва ба ин марҳила роҳ ёфт. паҳлавонон он қадар шӯҳратёр ҳам нестанд, аммо майдон ҳамаро нишон хоҳад дод. баъдан ба вали муҳаммад насиб гардид. имтиёзи аввали гӯштини милли гӯштингирӣ ва дар мусобиқа барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалии 2021 дар шаҳри душанбе дар ҳамин 4 вазн мукофотҳои шоиста шоҳҷоиза ғолиби ҳар як вазнро интизор аст. сорбон латипов ғолиби ҳамин ҷуфтро интизор аст.
рақобати на чандон сатҳи касбӣ доранд ҳар ду. дар иҷро ва дар ҳамон банду басту ҳаракатҳои паҳлавонон албатта мушкилӣ ба осонӣ дида мешавад. камарбандро бояд фирдавсшо ҳарчи зудтар дуруст кунад, валӣ муҳаммад ин корро қаблан ҳам хуб анҷом дод. суратафзоӣ боз ҳам нишон додани ҳамон малака ва маҳорат дар ин лаҳзаҳо бояд хубтар бошад. аммо дар муборизаи паҳлавонон ба ростӣ он қадар масъулият хуб эҳсос намешавад. довар бояд хулосагирӣ кунад. огоҳӣ ба паҳлавони хилъати сафед дошта вали муҳаммад боқиёв. муборизаи паҳлавонон бояд хубтар ба назар расад. намояндаи вилояти суғд сония санҷакӣ тавсия медиҳад ба ҷараёни рақобати паҳлавонон таъсир мерасонад. аз ин хотир довар ишора кард ки ором бошад. паҳлавони худталон андаке боз ҳам сустӣ мекунад ба ростӣ. вақте ки гиребонро ё албатта камарбандро ё сари остинро ё аз оринҷ доштанро ки хуб ба роҳ мемонед, бояд бо ҳамон масъулияти том талош то ба охир бошад. қомати варзишгари хилати сафед дошта рост аст. рақибаш аз вилояти суғд инҷо тарзи боз ҳам вонамуд кардан бадан ҳаст. аллакаин бадан ҳаст. фирдавсшо раҳматуллоев соҳиби имтиёзи аввал гардид. боз ҳам дубора бадан. фирдавсшо раҳматуллоев намондаи дастаи хатлон. мухлисон ҳам интизори ба майдон баромадани паҳлавонони вазни гаронро доранд. ва дар хусуси али боқиёв ки мо андаке пештар гуфтем, али боқиёв дар вазни 65 дар вазни 75 кило майдондорӣ карда истодааст ва абубакр боқиёв дар вазни то 65 кило. аз бинандаи арҷманд маъзарат мехоҳем барои тиллое ки қаблан чун ишора кардем. дар ин сурат маҷлис чунин чеҳраҳо ҳастанд. ҳам давлат назриев, шариф назриев дар вазни ҷамъи 90 кило. боз ҳам бародарони дигар ҳам қувватовҳо қаблан буданд, аммо дар майдони имрӯза он тартиби дуруси сабқатҳо ин варзишгаронро ба ҳам нахоҳад овард. муборизаи ин ду паҳлавон ҳам бароси бисёр дилгиркунанда вақт ҳам анҷом ёфт. бо
афзали дубадан паҳлавони хуталон фирдавсшоҳ раҳматуллоев ба марҳилаи чорякниҳоӣ баромад ва бо сорбон латипов пагоҳ қувво озмоӣ хоҳад кард. акнун ғолибони ин вазни то 65 кило албатта дар сабқатҳои то ба ҳамон чорякниҳоӣ муайян шуданд. пагоҳ орифҷон додов бо хайрандеши муродзода дар ҷуфти аввали чорякниҳоӣ рақобат мекунад ва алиҷон сафаралиев бо абу муслим қайюмзода дар ҷуфти дуюми сабқатҳои чорякниҳоӣ дидор анҷом медиҳад ва муслим бек каримов бо абубакр боқиев дар ҷуфти сеюм ва бо ҳамин тартиб сорбон латипов бо фирдавсшоҳ раҳматуллоев. ҳамин аст тарзи муайян ва мушаххаси натиҷагирии вазни то 65 кило ки инро ҳам мо анҷом додем. дар гилеми дигар дар вазни то 75 кило ҳам ғолибон то ба сабқати чорякниҳоӣ муайян шуданд. ва дӯстони азиз, акнун дар гилеми дуюм нерӯсанҷиҳои вазни то 90 кило ҷараён гирифта истодааст ва дар гилеми якум бошад рақобатҳои вазни ҷамъи 90 кило оғоз мегарданд. хуршед маҷидов дастаи душанбе 1, носир шерхонов дастаи душанбе 2. яке аз чеҳраҳои саршинос, паҳлавони хеле маъруф ва шӯҳратёри кишвар ҳоло бо хилъати сафед аст. носир шерхонов, ин варзишгар бо хилъати сабз. рақобати паҳлавонони хеле ва хеле шӯҳратёр, фикр мекунам ҷолиб аст. хуршед маҷидов аввалин ҳаракаташ ҳам баҳогузорӣ шуд. коршиноси эронӣ тавсия медиҳад ин ташаббусро аз даст надиҳед ва боз ҳам рақобатро ҷозибтар ва ҷолибтар намоед. хуршед маҷидов дастовардҳояш дар гӯштини ҷудо хеле зиёданд ва соли 2020 ин чеҳра дар 3 навъи варзиш, ҳатто дар камарбандӣ, самбо ва гӯштини миллӣ ҳам ба дарёфти медали тилло шарафёб шуд. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, барандаи медали нуқраи мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон албатта дар гӯштини самбо ҳам қаблан буд ва хеле ҳам дар навъи варзиши ҷудо маҳораташ ҳам рушд кардааст. андаке осеб дидааст. фикр мекунам ки ба ёрии таъҷилии тиббӣ ин чеҳра ниёз дорад ва дар хусуси носир шерхонов ки ин паҳлавон аслан дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи ҳамадонӣ аст ва алон таҳти роҳбарии шералӣ бозоров тамрин мекунад дар кохи варзишии паҳлавон. ва коршиноси эронӣ бароси бисёр ҳам як таваҷҷӯҳ, самимияти хоса ба ҳунари паҳлавонони тоҷик дорад. имрӯз ҳам теъдоди зиёди мухлисон майдонро тарк намекунанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамагон ин тантанаи наврӯз ва иди бошукӯҳи аҷдодиро интизор буданд. нов ва аз сардии ҳаво имрӯз ҳам аллакай аз оғози ин сабқат ки соати 10 шурӯъ шуд, тамоми мухлисон дар наврӯзгоҳ қарор доранд. шоҳ ҷоиза, мукофотҳои олӣ
غالبان 4 وزن را انتظار است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه این تشبث را پیشه کردند. این هم یک واسطه خوبی دستگیری خوشقدم خسرو و پهلوانان دیگر شهرتیار مملکت حالا این نیروسنجی ها رو تماشا دارند و سابق پهلوانانی که امروز ما میبینیم خیرلا عزت و چندین نفران دیگر را هم کارگردان فیروز بختی بیک سر وقت منظور ما کردند و این هم تقویت گفته ها که واقعا گوشتینی سنتی ما گوشتینی ملی خیلی محبوبیت خاصه را در میان عامه کسب کرده است و یک لحظه یک فرصتی را ما چون منظور کردیم به حالتی اولا بهترش برگردیم چون که بله بسیار هم رقابت حساس و سبقت جاذب و جالب خواهد بود. خورشید حالا اکنون از گریبان رقیب خوب می دارد. اکنون در رفت نیروسنجی نزدیکتر آمدنش باید که به مقصد باشد. یعنی خورشید می داند که برابر داشتن گریبان حرکت های دویمش به خاطر باز هم کوتاه کردن دست رقیب باشد. یعنی وقتی که از خلعت حریف از سر آستین داشتن برایش نصیب می شود آنگاه باز فرصت دیگر باره به وجود می آید که حرکت ثمرآور انجام دهد. خورشید سراسیمه نیست برای اکنون امتیازی بهتر را هم به دست آورد. بعد اولا بدن است و دویم پهلو. نتیجه عالی و شایسته در گوشتین ملی ما این حلال است. قبلا در تنبیه سیوم ورزشگر خارج می شد بعدی باز هم کار کرد بعدی نتیجه گیری و مشورت خودی کارشناسان الان سیومین آگاهی ورزشگر را از میدان میراند. یعنی اولا آگاهی است دوم تنبیه است و تنبیه سیوم تنبیه دوم معذرت یعنی در مجموع باری سیوم مجازات از میدان پهلوان خارج می شود. هر دو پهلوان اکنون خورشید مجیدوف هم پهلو داشت هم آگاهی داور به خورشید مجیدوف تنبیه داد و به ناصر شیرخانوف آگاهی. خورشید انتظار می شود اکنون بسیار موافق است از سر یاسین و از گریبان رقیب داشتن حرکتی برای اصول سر کتف کرد. خورشید هم باز همین ترتیبی انجام داده قبلی خود را تکرار کردنی است فکر میکنم. اما ناصر نمیگذارد که دستش را حریفش دارد. خورشید این کار اکنون انجام داد از اورنج اکنون از سر آستین حریف هم داشت. طرز داشتنش باز هم مشکلی را به میان خواهد آورد. یعنی طرز داشتن هم باید طبق قاعده باشد. با همین نتیجه که ما شاهد بودیم یک پهلو
خورشید مجیدов غلبه اولین رو به دست آورد و به دوری دوم برآمد. در خصوصی البته دستاوردهای شایان این پهلوان ما ساعتها هم حرف زنیم کم است. بیشتر و زیادتر در گوشتین جودو زمان نورسی و جوانیش بسیار هم شهرت خاصه داشت در میانه دوستداران گوشتین جودو و در مسابقه جامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دلهای میلیون ها نفر مخلص را به تسخیر آورد که این بسیار هم صحیفه روشن و خیلی هم عالی بود که چگونه با پهلوانان ازبکستانی و حتی ورزشگری کوباگی هم غلبه را البته به دست نآورده باشه هم در مقابل ورزشگری کوبا، اما در این مسابقه جام پرزیدنت که در شهر وحدت دایر شد واقعا هم در سطح بلند پهلوانی 18 ساله اون زمان 18 سال داشت بسیار هم هنرنمایی خوب کرد که از خاطرگاه ها هرگز فراموش نمی شود. رشید زیاد بیکوف نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان، اسمالدین اودینزاده، اکنون رقابت‌های پهلوانان یادآور می‌شویم که در دور اولی سبقت‌های وزن جمعی 90 کیلو صورت گرفته ایستادند. رشید زیابکوف قبلا هنرنمایی میکرد، چند سال است که از میدانهای گوشتین سامبو و ملی و جودو دور شده بود و در خصوصی ملکه آتینزاده براستی معلومات نچندان زیاد داریم. در تنتنه های نوروز گاه این پهلوان رو در شهر حصار رو در وحدت ببینید که یک حرکت کرد اما قوهش افضلی نکرد، ترتیبی همون اجرایشی اصول خاص برای نتیجه بهتر هم نبود. این کار کاملا باید به طرز دیگر انجام یافت از جانب اسمیدین، اما تأسف با چنین قامت بلند در مقابل رشید زیابکوف که قامتش اندکی پستر است چند عنصر چند عامل تحکیم دهنده مهارت موجود است. اکنون تپانچه با همون طرزی داشتنی که از سریاسین رقیب رو هم اسمیدین اشاره میکند، داور به این هم باید اعتبار دهد. اکنون مبارزه اسمیدین خوب است ببینید، اما نمیتواند خیلی هم بهتر برای جالب انجام دادن این عمل باید اسمیدین جرأتش را باز هم دوچند نشان دهد، در نگاهداری فاصله اشتباه نکند، حرکتی دوچند را سری وقت انجام دهد و همین است طرزی استفاده اصول هایی که چون بیان کردیم. اسمیدین اکنون نتیجه خوب هم به دست نآورد، اما نسبت به رقیبش اندکی فعالتر بود. آتینزاده و با خورشید مجیدов در دوری دوم نیرو میسنجد. تیمور دهیموف در دوری اول آزاد است. بشیر فخرالدین با همراهی فردوس بیازاده حالا
به میدان می آیند. بشیر فخریدین پهلوان دسته دوشنبه یک خلعت سفید دارد. بیازاده فردوس ورزشگر منطقه رشت یک تک سبز به بر کرده است. غالب این جفت با پهلوان شهرتیار میهن تیمور رحیموف در دوری دویم دیدار انجام می‌دهد. بشیر حرکتی خیلی بهتر را کرد در منطقه رشت، چون با این چهره ها با این ورزشگران البته باز هم در وزن گران توجه خاصه ظاهر می‌گردد و برابر باز هم به میدان آمدن چون دیگر پهلوانانی که قبلا میدان داری می‌کردند امروز بشیر بیشتر جرأت و توانی می‌کند که همون صحیفه های جالبی ورزش ناحیه رشت را باز هم رنگین تر سازد و جای پوشیده هم نبود که محمد صفا، یاری بگ، جانی بگ لایق در رقابتی که حالا هم باز اندکی کوشش خوبتر هم بود. میدانداری ان همین تنتنه های نوروز رو بیشتر و زیادتر نشان میدادند و امروز هم یک اسلوب خاصه، یک بند و بسی جالب در سبقت پهلوانان از همون دستور جانی بگ بیشتر به نظر میرسد و گاه هم پهلوانان اشاره میکنند که البته باز هم دعوای مؤلفی ان همین اصول خاصی رو دارند که گاه در گوشتین ملی هم آن استفاده می شود و بعدا سنت الله و صفی الله و چندین نفر پهلوانان دیگر هم امروز سلاله میدانداری لایقوف ها را باز هم ادامه دادند. اما فردوس بیازوف این منطقه را باید خوب معرفی کند. فکر میکنم در روند این سبقت این مسئولیت باید به دوش فردوس باز هم جدی تر باشد. اکنون رقیبش هم بشیر فخریدین اندکی توجه کرد. میبینیم که ادامه مسابقات باز هم به نفع هر دو نیست، اما در حقیقت هم بشیر امکان دارد اما کار به همان نقطه کمربندی میرود. چی گران وزن ها در این جریان خیلی هم تلاش میکنند که باز از کمربندی یکدیگر دارند. این راهی خیلی خوبی دریافت امکانیت برای امتیاز است. هر دو هم در حالت خیلی خوب بودند براستی.
گفتیم که نفر غالب با تیمور رحیمов واخوری میکند. خورشید مجید با ادین زاده در دور دوم نیرو خواهد سنجید. نیست یگان عمل کردی مورد توجه داوران حالا نیست. فردوس البته باید یک مکتبی قوی همون پهلوانان رشتان زمین رو گذاشته باشد. این رو هم بیشتر باید خوب درک کند و بیشتر برای معرفی این منطقه تلاش کند. فردوس حرکت میکند هلوکی بیرونه رو، اما باز هم در روند مبارزه اندکی نقطه نهایی در اینجا لازم است. همون فرصت آخرین که بشیر هم یک رجوع کرد و فردوس باز هم از همون مطلب نهایی خوب استفاده نمی کند. نسبت به فردوس بشیر خسته حال می نماید. اما حرکت های پهلوانان اینجا اگر ما چون توجه کنیم این کوشش سوم بشیر است. دستی بشیر رو سیو دیده است. در خصوص فردوس بیازاده البته می سزد گفت که این ورزشگر تا جای ما میدانیم در همون تالار ورزشی پهلوان تحت رهبری شیرعلی بازارов تمرین میکند و امروز از منطقه رشت هنرنمایی دارد. پهلوانان گران وزن در این منطقه نه چندان زیادند. چندین نفر آنها رو که میدانیم البته امروز نام شمشاد عبداللهیف را به زبان آوردن عینی مدعا است. و در ناحیه تاجیک‌آباد و هم نورآباد و سنگوار و لخش و در همین منطقه رشت البته اون زمانهایی که میدانداری میکردن پهلوانان شجاع و رحمت الله پهلوان و چندین نفران دیگر، این سلاله الان در منطقه رشت آنقدر در وزن گران رشد نکرده است. براستی مخلصان هم البته انتظاری واقعا همین لحظه های حساسی میدانی اولن، گلیم اول، چون که در این وزن در وزن تا 90 کیلو ما در گلیم دیگر دیدیم، در وزن البته باز هم جمعی 90 کیلو باز رقابت ها پرشدت‌تر خواهند شد. بعدی برگشتی بشیر بشیر واقعا هم از حالت مساعد، از فرصت مناسب خوب استفاده کرد. از فرصت مناسب خوب استفاده کرد. یک حرکت جالب رو هم بشیر انجام داد و بشیر توانست که از این مرحله به دور دیگر راه خط گیرد. بشیر بسیار هم در فرصت مناسب رقیب را پیدا کرد و شیر فخرالدین تحت راهبری صدرالدین نابیدوف تمرین میکنه و از این امکانیت خیلی هم سریع وقت استفاده نمود و براستی حریف را خیلی هم عین مدعا اشتباهش را استفاده کرده توانست.
бахтиёри азиз, товари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи ҷаббор расулов. паҳлавононро акнун барои шумо муаррифӣ мекунем. эмомалӣ муродалӣ, умед камолов. эмомалӣ дар даври аввал озод аст. бале, умед камолов аз дастаи душанбе 2 бо ҳамроҳии фирдавс насимов ҳоло қувва озмоӣ мекунад. камолов вазнаш хеле гарон аст. чунин сангин вазнҳо дар ҷумҳурӣ баростӣ каманд. ба монанди умед камолов, ва имрӯз мо баростӣ чунин чеҳраҳоро кам дидем. умед руҷӯ мекунад албатта ки ҳарефро аз фурсат ё имконияти хуб чун дарёбад, яъне ибтидо бояд барои хотима додани амали беҳтар. ин варзишгар бояд ҳамон хилат сариёсин, гиребон ё камарбандро аввалан дорад ва баъдан кореро анҷом диҳад. фирдавс бисёр дар ҳарос аст баростӣ, чунин ҳам бояд бошад. дурӣ меҷӯяд ки мабодо ба чанголи рақибаш нафтад. ой як ҳаракати хеле ҳам хуби фирдавс. аммо бибинед ки имрӯз дар ҳақиқат ҳам барои фирдавс гарон аст, бисёр гарон аст. як баробар агар иштибоҳ ҳам накунам 50% ин бидуни гуфтугӯ ҳаст. агар фирдавс насимов ки дар вазни то 100 кило майдондорӣ мекард, тахминан 95-96 кило вазн дорад фирдавс. ва ин паҳлавон 135. акнун дигар ҷои баргашт нест. ин ҷамъи 90 ки шуд, аллакай дигар фарқият 50-60 кило ҳам бошад, баробари вазни дигар бошад, ҷои ақибнишинӣ нест. чунин аст тартиби нирӯсанҷии паҳлавонон. кашмокашии ҳарду ҳам он қадар самаровар нест. акнун дар чунин рақобатҳо мо метавонем гӯем ки усули хоси ёрибек бисёр ҳам натиҷабахш мешавад. чунки замони ҳунарнамоии ин паҳлавон дар вазни 73 то 81 кило ки бо гаронвазнҳо ва махсусан дар шаҳри ҳисор, дар ноҳияи шаҳри нав, шаҳри турсунзода ва сабқатҳои ҷолибе ки майдондорӣ мекарданд, бидуни муболиғаву гуфтугӯ суратафзоӣ ва услубҳои хосу маъмули гӯштини миллиро дар раванди муборизаи ёрибек мо чандин дафъа низ шоҳид будем. ва бо суннатулло расулов шаҳри ҳисор ва чандин паҳлавонони ана ҳамон замони шӯҳратёфтаи солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ аз соли 1994, 95, 96 то 1999 ана ҳамин марҳила бисёр ҳам рушд карда буд. чунин нерӯсанҷиҳоро, чунин амалҳои ҷолибе ки ба мухлисон писанд бошад, баростӣ мо дар майдони гӯштинҳо кам мебинем. кашмокашиҳо зиёданд
аммо натиҷаҳо он қадар беҳтар не. он замон бисёр ҳам ҷуръат паҳлавон вақте ба майдон меомад то ба нуқтаи ниҳоӣ дақиқияти амали худро, ҳаракатҳои саривақтии худро, масъулияти худро, икрому эҳтиром ва обрӯи худро бештар мехоҳад нишон диҳад. ой Фирдавс ҳолаш хеле табоҳ шуд, хеле мушкилие ки барояш омад. ай Фирдавс акнун ба ин гаронвазн, ба ин сангинвазн наздик шудан вазъи шуморо бисёр ҳам хавфнок ва мушкилтар месозад. инро бо ягон тактикаи дигар фиребо, ба тарзи фиребо метавон аз ин паҳлавон имтиёз ситонид. ва дар маҷмӯъ умед камолов ҳам ба ростӣ хеле хуб истодагарӣ кард, хеле хуб. ростӣ ман гумон доштам ки дақиқаи аввал аллакай тақдири сабқат ҳал мегашавад, аммо чунин нашуд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки умед ҳам нафари тасодуфӣ нест. аз майдон берун баромадани умед доварро ҳам фикр мекунам бетараф гузоштан наметавонад. Танбе бале огоҳӣ дошт, танбеҳ гирифт. умед танбеҳ гирифт. ба ҳамин тавр Фирдавс Насимов аз ин давр натиҷаи беҳтарро ҳам ба даст овард ва ба марҳилаи дуюм баромад. شهر دوشنبه فیضعلی یخشیبک дар майдон боз акнун варзишгарони дигар ҳунарнамоӣ хоҳанд кард.
дар вазни ҷамъи 90 кило. талоши муборизаи паҳлавононе ки албатта бояд ки хос ба ҳамон ҳаракатҳои хеле хуби худ, яъне вазн ҳам бояд баробарӣ бошад, аммо инҷо чунин фикр мекунам андаки ҳолати дигарро мо мебинем дар ҳунарнамои паҳлавони хилъати сафедушта. аннушермон хеле вазнаш сабуктар аст фикр мекунам, аммо ҳаракати Файзалӣ ҳоло ба имтиёзи аввал арзанда буд бадан. ин ҳалол аст. аннушервони ҷурабек дар раванди мубориза гуфтем ки вазнаш сабукӣ дорад, аммо вақте ки аз 90 кило агар 100-200 грамм ҳам болотар бошад, дигар инҳо ба инобат гирифта намешаванд. бале, яхшибеков дар ин диддор ғалаба ба даст овард. дигар муборизаҳо албатта боз ҳам сурат мегиранд баъди Сайфиддин Юсупов ва Умед Раҳматуллоев ки андаке баъд ин ду паҳлавон ҳам вориди майдон хоҳанд шуд. таваҷҷӯҳ ба рақобати дигар Сайфиддин Юсупов, Умед Раҳматуллоев. баъди ин ҷуфт албатта боз ҳам дар ин зергурӯҳ қаблан ҳам агар таваҷҷӯҳ кунем баъди Насимов, Сайдиброз Икромов ҳам дар як давр озод аст, Шоҳрух Амирхонов ҳам дар даври аввал озод аст ва ҳамчунин Абубакр Якобир ҳам дар даври аввал озод аст. ин партофт албатта ҳалол аст, ҷои гуфтугӯ ҳам дигар нест. Юсупов дар ин фурсат хеле хуб ҳунараш дурахшид ва ҳарифро бо як партофти ҷолиб таслим намуд ва ғалаба
насибаш гашт. آب کوهی در حقیقت هم آب زنده است که از درون پیره‌ها در شکل برف پیدا می شود. کارمندان سیوما کوشش به خرج می دهند که همه خصلت‌های شفابخشی این آب زنده را در مد اول نگاه دارند. ما همیشه صفت محصولات را سنجش و مشاهده می کنیم و در همان شکل اولینه‌ای که این آب را طبیعت به وجود آورده است به دست شما می رسانیم. سیوما، لذت طبیعت را احساس نما. سیوما. وزنی جمعی 90 کیلو. خورشید در این لحظه بسیار هم حرکت رو برای اصول سری کتف شروع کرد. هادی نزاده باز هم از بالا داشتن رو سری وقت انجام داد. مخلصان هم آگاهی به خورشید مجیدوف داده شد. هادی نزاده در دیداری اول یادآور می‌شویم که با رشید زیادبکов از ولایت مختار کوهستان بدخشان به میدان آمد و توانست که حریف را شکست دهد. در یک لحظه البته نه چندان طولانی. امروز ببینید که در دو گیلیم برادران رقابت دارند. در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدوف در گیلیم دوم است. خورشید مجیدوف در وزن جمعی 90 کیلو در گیلیم اول. و واقعا هم برای حاتم مجیدوف خیلی مشکل است که کدام از اینها را اینجا تماشا کند. ابتدا به گلیم اول و بعدا هم به گلیم دوم. دیگر باره به خورشید مجیدوف یاری تعجیلی طبی رسانیده می شود. اندکی حالش خوب نیست. آسیب ندارد اما از حسابی اندکی بینیش که زود خونشور می شود رقابت را باز داشتم. و هادی نزاده فکر دارد که چگونه این راه را طی کند و برایش چگونه زحمت های کردش نتیجه می دهد. بعدم به خورشید مجیدوف اما دیگر بله دو داورینو
دو داور این رو تصدیق میکند. بختیاری عزیز و فیض‌الدین امیرشایف. اما سمندر محمدی این فرصت بی‌طرف بود، رقابت ادامه می‌یابد. ما از خورشید مجید و باز امیدواری‌های دیگر داریم. در مجموع مردم با نظر بودند که هم اینجا هم چهره‌های سرشناس پهلوانان معروف مملکت زیادند. شریف جان ازریوف، ابوبکر یکابیر، شاهرخ امیرخانوف و باز هم تیمور رحیموف هم در زیر گروهی ا قرار دارد. با همین تدریج نتیجه البته بعد این بشیر پهلو ابتدا بدن بها گذاری شد، دیگر بار هم توجهی بیشتر کرد و نتیجه خوب رو هم صاحب شد، یعنی پهلو را. مبارزه را باز خورشید ادامه میدهد. باز هم دوباره پهلو حلال است. خورشید مجیدوف این دور را هم خوب انجام داد. از دور دوم به مرحله سیوم برآمد خورشید مجیدوف. انتظار می شود که نتیجه رقابت بشیر فخرالدین و تیمور رحیموف اینجا برای مجیدوف مهم است. کدام از این ورزشکاران غالب باید با بختیار مجیدوف قوه آزمایی خواهند، با تیمور رحیموف قوه آزمایی خواهند کرد. با یکتکی صفحه نماینده شهر نوایی تابع مرکز تیمور رحیم با یکتکی سبز نماینده شهر دوشنبه بشیر فخرالدین. در میان ستاره های سمبوی سیاره دریافت مقام پنجم کاری سهل و عادی نیست. تیمور رحیموف پهلوان شهرتیار مملکت این نتیجه را در سال 2021 به دست آورد. در مسابقات گرند اسلم ازبکستان هم یک هنرنمایی جالب کرد. حرکتی بود پهلو هست. کوشش اول پهلوان خلعت سفید داشته اینجا هم بهتر به نظر می رسد. با بشیر حالا یاری تعجیلی تیبی رسانیده می شود. بشیر در دیدار اول هنرنماییش هم براستی اونقدر بد نبود. در مقابل فردوس بیازاده غلبه اول رو به دست آورد و تیمور رحیموف باشد در دیدار اول آزاد بود. انتظار حریفش بود. حالا نتیجه سبقت این دور راهی فردای راهی موفقیت دوری سیوم را معین می سازد که خورشید مجیدوف انتظاری رقیب است. بختیاری عزیز داور درجه جمهوریوی از ناحیه جبار رسولوف این داور کنجی است.
рақобат боз ҳамоно миёни ҳарду ин ду паҳлавон ҷараён мегирад. ин бохӯри боз ҳам рақобати паҳлавонон ҷараён мегирад. як паҳлу ба нафъи Темур Раҳимов ҳаст. башир дар дидори аввал чун ғалаба ба даст овард, ҳоло вазъаш хеле ногувор аст. темур ин корро ба осонӣ ҳам анҷом дода метавонад. ҳар самте хоҳад ҳамон ҳаракат барояш боз ҳам натиҷа бахш мешавад. темур ҳоло боз ҳам бибинед ки бо ҳаракатҳои ҳамон усулҳои пешпо кӯшишҳои дигареро ки мекунад хеле хуб ҳаст. қуввозмояш даври баъдиро интизор мешавад ки бо хуршед маҷидов вазъи рақобатҳо боз ҳам пуршидатар сурат мегиранд. паҳлу ҳалол аст. темур Раҳимов бидуни мушкилӣ ғалаба ба даст овард ва ба даври 4-1 ниҳоӣ баромад. Раҳимов дар вохӯрии 4-1 ниҳоӣ бо хуршед маҷидов қуввозмоӣ мекунад. фирдавс насимов ҳоло ба майдон мебарояд ва ҳарифи ӯ эмомалӣ муродалӣ аз дастаи хатлон як аст. ана ҳамин чеҳрае ки бо либосҳои варзишии сафед ба майдон омадааст. фирдавс насимовро аллакай мухлисон хуб медонанд. дар хусуси эмомалӣ месазад гуфт ки ин паҳлавон дар минтақаи хатлон дар гӯштини миллӣ дар тантанаҳои наврӯз таи чанд сол ҳунарнамоии хубтар ҳам карда буд. дар деҳаҳои зиёди ноҳияи восеъ махсусан дар ҳамон минтақаи кӯлоб, дар ноҳияи ҳаммадониву фархор, муъминободу шамсиддини шоҳин ва ховалин тантанаҳои наврӯзро бо ҳунари ҷолибаш зебо карда буд. аммо баросӣ дар майдонҳои набард муқобили чунин варзишгарони соҳибтаҷриба ба монанди фирдавс насимов натиҷаи беҳтар ё дар маҷмӯъ маҳорати фавқулодаашро надидаем. фирдавс ибтидо таваҷҷӯҳ мекунад албатта ба доштани рақиб аз гиребонаш барои усули сари китф. ҳар як ҳаракаташ ҳам ба хотири ҳамин аст. бештар усули дӯстдошта ва хеле самаровараш ҳам дар аксари
мусобиқаҳо то ҷои мо медонем фирдавс насимовро бо ҳамон усули сари кеч хеле ана ҳамин тартибе ки ҳоло руҷӯъ кард аммо муваффақ нашуд. фирдавс акнун камарбандро хубтар дошт. гӯштингирӣ паҳлавони хилати сафед дошта он қадар табъи дили мухлисон нест. ёдовар мешавем ки имрӯз мақомоти иҷроиёи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ воқеан ҳам як тантанаи бо шукӯҳи иди наврӯзро бо доир кардани чорабинӣ зиннати дигар доданд. ин ғамхориҳо бештар боз ҳам паҳлавононро водор месозанд ки масъулият дошта бошанд ва боз ҳам дар тақвияти ҳунари худ бетарафӣ накунанд. ин дар вазнҳое ки бештар ва зиёдтар мо мебинем 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило мукофоти олии шоҳиҷоиза паҳлавононро интизор аст. он чизеро ки албатта он натиҷаеро ки мехостем дар рақобати ду паҳлавон бубинем, яъне аз ҷониби фирдавс насимов ҳоло он қадар хуб иҷро намешавад. зариф назриев инҷо ҳам тавсиядиҳандаи худи фирдавс насимов дар сабқатҳои имрӯз аст. рақобат ҳамоно идома меёбад. фирдавс чаро руҷӯъ намекунад барои суратафзоии ин мубориза? ё дил пур аст ки дар дилхоҳ ҳолат метавонад натиҷаи беҳтар ё имтиёзеро соҳиб гардад? در این واخوری غالبیت و خسرو علم акнун хеле ҳам ҳаракати паҳлӯ баҳогузорӣ карданд. якдилона се довар. барои эмомалӣ андаке мушкилтар шуд. баробар кардани натиҷа барои эмомалӣ муродалӣ хеле мушкилтар аст. фирдавсро мебинем ки боз аз сари ҳар ду остин боз кӯтоҳтар медорад. талоши паҳлавонон албатта инҷо ҳам натиҷааш маълум шуд. бо як партофти паҳлӯ фирдавс насимов дар ин диддор ғалаба ба даст омард ва ба марҳилаи чорякниҳоӣ баромад.
сайдиброз икромов бо шоҳрух амирхонов ҳоло ба майдон мебароянд. лаҳзаҳои ҷолибро албатта инҷо мо тамошо кардем. бештар муборизаи эмомалии муродалӣ ва насимов фирдавс дар сабқати даври дуюм. биёед мо таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз ки чӣ гуна натиҷаи қуввоозмоиҳои вазни то 65 кило самар ба бор овард. орифҷон додов бо ҳамроҳии муродзода, хайрандеши муродзода албатта дар сабқатҳои чорякниҳоӣ нерӯ месанҷад. сафаралиев алиҷон бо қайюмзода ва баъдан албатта дар раванди муборизаҳо боз ҳам дубора собит гардид ки муслимбек каримов бо ҳамроҳии ёқубҷону нафари дигар ки ёқубҷонро шикаст дода буд, ин боқиев аст, абубакр аз дастаи хатлон як ва сорбон латипов бо раҳматуллоев фердавс дар сабқатҳои чорякниҳоӣ дидор анҷом хоҳанд дод. ва то ба албатта боз рақобатҳои дигар мо фурсат дорем ки ин ҳолатҳо натиҷаҳои ба дастовардаи паҳлавононро дар гилеми дигар ҳам тавассути анамин суратгузориш манзури шумо кунем ва дар хусуси маҳорати ин ду паҳлавон албатта андаке баъдтар хоҳем гуфт. сайдиброз паҳлавони ҷавони суғдӣ икромов насабаш аз вилояти суғд аст. шоҳрух амирхонов варзишгари шинохтаи худталон алон бисёр як ҳаракати хубро ҳам мехоҳад ки анҷом диҳад ва шоҳрух ҳам дар чемпионати мамлакат чандин дафъа ба гирифтани дарёфти зинаҳои ифтихорӣ шарафёб шудааст, махсусан дар гӯштини миллӣ, самбо ва дар гӯштини ҷудо ҳам қаблан. ва сайдиброз бошад таҳти роҳбарии Фаридун Устопиров машқварзӣ мекунад дар вилояти суғд. паҳлавонони гаронвазни суғдӣ имрӯз ҳам ба ин мусобиқот сафарбар гардиданд ва бисёр хуш аст ки дар рӯзи аввали фасли эҳёи табиат мо наврӯзи байналмилалиро ҳам боз бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуда истодаем ва имрӯз ҳам мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар самти боз ҳам рӯҳбаланд гардонидани худи паҳлавонон инъому мукофотҳои хеле зиёде таъсис доданд ки дар майдони имрӯза албатта ба ғолибон тақдим мегарданд. ва баъд 4 ғолиби вазн дар вазни 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило воқеан ҳам нерӯсанҷиҳо талошҳои бештари паҳлавонон дар идомаи мубориза хубтар ба назар мерасад. ҳар як давре ки паҳлавон бо муваффақона анҷомаш медиҳад ба мукофоти пулии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе сарфароз гардонида мешавад ва федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ ҳам кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин ниҳодҳои идоракунандаи соҳа воқеан ҳам марҳилаҳои қаблиро хуб анҷом доданд. ин аст ки як низом, тартиб, кори доварон, масъулияти паҳлавонон ва воқеан ҳам тантанаи наврӯз аст. шоҳрух руҷӯъ кард дубора ба ҳаракати навбатияш, аммо комёб нашуд. сайдиброз икромов бошад ба ҷавонии худ нигоҳ накарда имрӯз ҳам муқобили паҳлавонони
خیلی صاحب تجربه نیرو میسنجد. شاهرخ با قامت بلند الان از سر یاسین رقیب هم داشت، اصول سر کتف برایش آنقدر هم بهتر انجام نمی‌یابد. تا جایی ما میدونیم شاهرخ همون حلوک داخلی را بسیار هم در سطح بلند خوب استفاده میکند با اصلاح همون حلوک اسکندری رو، اما در مبارزه امروزه سعید ابراز برایش امکان نمیدهد. انا همین اصول رو چون گفتیم حالا چند مراتبه این کار رو خواست که انجام دهد اما نتوانست. با سعید ابراز آگاهی داده شد بنار سبب گریختنش از میدان. وقتی که شاهرخ اصولهای پای در پای را مورد استفاده قرار دادن شد، سعید ابراز از میدان خودسرانه چون اشاره بود از چنگال رقیب خود را دور کرد و از میدان بیرون شد. به حلوک بیرونه هم تنبیه داده می شود به پهلوان سوقدی. شاهرخ در این جریان حالا هم برای شاهرخ امکانیت فراهم نیست، باید حرکت‌هایش خوبتر باشد چون که هم قوه جسمانیش، قامت بلندش و بسیار هم دلپررانه عمل کردنش افاده آن است که با پررگی غلبه را صاحب می شود. با همین ترتیب اکنون قوازمایی با این لحظه های جالب هم پشت سر می گردد. فرصت های بود برای هر دو پهلوان، اما برای شاهرخ امیرخانوف اندکی زیادتر. از سبب آگاهی و تنبیه داشتن سعید ابراز غلبه با شاهرخ امیرخانوف نصیب می گردد و امیرخانوف از این دور به مرحله 4-1 نهایی را خط می گیرد و با فردوس نسیموف پگاه در همین میدان نیرو خواهد سنجید. توجه میکنیم اکنون به نفران دیگر. براتل سفر داور درجه جمهوریوی از ناحیه جلالالدین بلخی انتظاری به میدان برآمدن حریفان را دارد. ابوبکر یکابیر ورزشگری که الان میبینیم بسیار هم با روح و قوه بالیده اندر میدان میگردد. باباجان بابایف از دسته ختلان 2 از شهر کولاب است. ابوبکر یکابیر تحت راهبری شیرعلی بازارов تمرین میکند در کاخ ورزشی پهلوان شهر دوشنبه. در سال 2020 در 3 نوع گوشتین با دریافت زینه اول شرفیاب گردیده بود. طوری ما میدونیم در ولایت سوخت در گوشتینی ملی و در چمپیونات مملکت میانی جوانان در ناحیه جبار رسولوف و بعدا هم در شهر کلوب در مسابقه جمهوریوی اوید به گوشتینی ملی. مبارزه هر دو پهلوانی جوان آغاز گردید. تلاش های ورزشگران البته در میدان امروز باز فکر میکنم که از این هم جالب تر خواهد شد.
абубакр қадамҳояш дар арсаи байналмилалӣ андаке устувор мешавад, чун дар якутия ки мо шоҳид будем, албатта дар гӯштини кураш ҳам барандаи медали биринҷӣ шуда буд ва иштирокаш боз ҳам дар тантанаҳои наврӯз дар чемпионати мамлакат, боз ҳам дар ду риштаи варзиш, гӯштини миллӣ ва ҳамчунин гӯштини ҷудо хеле зиёд аст ва дар чемпионати мамлакат дар гӯштини рими юнонӣ ҳам ба дарёфти мақоми аввал шарафёб шуд. акнун бориши борон андаке ба ҷараёни рақобат шояд таъсир ҳам расонад. абубакр акнун зудтар аз боло медорад. андаке боз бибинед қувваи ҷисмонияш ба кулли фарқ мекунад. фикр мекунам ки вақтро бояд вақтро инҷо кашол надиҳану ҳарчи зудтар муборизаро боз идома диҳанд. бароси абубакр вақте ки майдондорӣ мекард, вақте ки боз ҳам дар чемпионати мамлакат дар ҷудо ва дар гӯштини миллӣ ҳам дар ноҳияи ҷалолиддини абдураҳмони ҷоми соли сипарӣ гардида то ба марҳилаҳои асосии мукофотҳои шоён рафта расида буд. дар ноҳияи балҷувон ҳам барандаи медали шоҳҷоиза мукофоти олӣ ҳам шуда буд 2 дафъа ва ибтидо албатта аз ҳамон назари қиблагоҳ инҷо ҳам худи мактаби варзиши ноҳияи балҷувон як хишти устувор ва қадами қавии ин паҳлавон ҳам аз ҳамон ҷо манша гирифтааст ва довар бояд вақтро инҷо ҳам кашол надиҳад, чун гуфтем дар ин бора мо як таваққуф шуд. шояд инҷо акнун қуввозмоиҳо низ хотима ёбанд, аммо боз паҳлавонони дигар комроншоҳи устопирёнро мо мебинем ки ба майдон ба гилеми дуюм даъват мегардад. акнун ин рақобатро бояд ҳарчи зудтар сомон диҳанд. аз чӣ бо раҳми худо шарипов комроншоҳи устопирён дар гилеми дуюм рақобат мекунад. абубакри акобир бо ҳамроҳи рақибаш бояд ки ин муборизаро то ба охир анҷом диҳанд. бояд идомаи нерӯсанҷӣ бале ҳарчи зудтар аллакай довар бояд ин вақтро кашол надиҳад. бориши андаке борон ба рафти сабқати паҳлавонон фикр мекунам он қадар таъсиррасон ҳам нест. 1 дақиқа бештар вақтро ин ҳар ду варзишгар бенатиҷа паси сар карданд. абубакр бештар мехоҳад ба ҳуҷум гузарад. аз сари осини рақиб боз аз боло доштан ҳам барояш хеле мусоид аст, муфид аст ва хубтар аст. албатта ҳаракатҳояшро ҳам боз вақте ки аз боло медорад метавонад ки боз тақвият диҳад. ҷавонони вазни гарон ҳоло ҳам бисёр руҷӯъ доранд барои ҳаракат, барои талоши натиҷабахш, аммо инҷо ягон имтиёзе ҳам нест. зариф назриев то ҷое мо медонем, албатта бобоҷон бобоев ҳам қаблан зери роҳбарии зариф назриев дар шаҳри кӯлоб тамрин мекард. вақте албатта ба шаҳри душанбе омад, инҷо дар машқҳои ҳамарӯзаи мураббӣ шералӣ бозоров ширкат мекунад.
муборизаи ҳар ду паҳлавонро мебинем ки дар ин давр ҳоло ҳам натиҷа ба бор наовардааст. якдигарро хуб медонанд дар ҳамарӯза сабқатҳое ки дар тамринҳои ҳамешагӣ ин акнун имтиёзе ҳаст. ин ҳаракат фикр мекунам имтиёз буд ё амри довар буд, чаро як таваққуф шуд. бобоҷон боҷ бобоҷон андаке ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз дорад. муборизаи паҳлавонон албатта баъд аз кӯмаки тиббӣ боз ҳам идома хоҳад ёфт. андаке бориши борон ба рафти сабқат фикр мекунам таъсир намерасонад. абубакри кобир интизори баргашти рақибро дорад. варзишгаре ки ибтидо сарчашмаи тамринҳояш ҳам аз ноҳияи балҷувон шурӯъ шуданд. бобоҷон албатта чун гуфтем ки дар шаҳри кӯлоб овони наврасӣ таҳти роҳбарии зариф назриев тамрин мекард. акнун такмили ҳунар ин ҳардуро дар пеш аст, чунки ҷавонанд. оянда ҳам боз бештар ва зиёдтар бояд машварзӣ кунанд. ҳаракати хеле хуб паҳлӯ бобоҷон фикр мекунам инҷо дасташи осеб дид ва партофти саривақтии абубакри акобир инҷо ҳам бале партофти саривақтии абубакри акобир инҷо ҳам ба имтиёзи арзандаи паҳлӯ баҳогузорӣ мегардад. муборизаро боз паҳлавонон идома медиҳанд. андаке вазъиятро ҳам бобоҷон мушкилтар карданӣ буд, аммо абубакр аз ин ҳолат худро раҳо карда тавонист ва акнун бо ҳамин тартиб абубакри акобир дар ин дидор ғалабаро ба даст меорад ва ба даври дигар мегузарад. абубакри акобир албатта рақибашро баъди чанд лаҳзе метавонад ки муайян кунад. баъди оне ки ду бародар шарифҷон назриев ва давлатҷон назриев ба майдон меоянд ва тақдири сабқати ду бародар албатта дар роҳи ҳалли дарёфти ҳарифи абубакри акобир боз ҳам замина мегузоранд. баъд аз чанд лаҳзае ки албатта боз бориши борон албатта ба ҷараёни рақобатҳо агар таъсир нарасонад. абубакр чӣ тавр муваффақ шуд, чӣ гуна усули сари кетфро истифода кард ва ҳамин тавр хеле ҳам партофташ дар сатҳи олӣ буд, ҳаракаташ ҳам хеле фарқкунанда ва дар ниҳоят ана ҳамин талошу мубориза барояш самараи дилхоҳ ба бор овард. ва ду бародар ҳоло ба майдон даъват мешаванд. фикр мекунам ки бародари хурдӣ ғалабаро ба бародари бузург диҳад авлодтар аст. ин шариф назриев ва ин давлат назриев, фарзандони устоди дараҷаи байналмилалӣ хайрулло назриев, аввалин ҷоизадори бозиҳои осиёӣ дар риштаи ҷудо дар ҷопон соли 1996 агар иштибоҳ накунам ё 94. бале давлат назриев бидуни мубориза инҷо ғалабаро ба бародараш шариф назриев медиҳад ва шариф ҳамин тавр ба даври дигар рохат мегирад ва бо
абубакри акобир дар сабқатҳои 4-1 ниҳоӣ мубориза хоҳад бурд. دوستانی عزیز، اندک بارش باران فکر میکنم برای این سبقت‌ها تأثیر خود را نمیرساند. فیض‌الله حبیب‌اللهیف داور درجه جمهوریوی در این مسابقات هم حکمی کردند. اگر ما توجه کنیم به مخلصان سرشماری که حالا در همان منبر اساسی است، واقعا هم این بار دیگر ثابت می‌سازد که محبت، صداقت مردم، هواداران زیاد گوشتین ملی باز هم افزون می شود و در تنتنه جشن امروزه نوروز برای دریافت جام پایتخت باز هم بیشتر و زیادتر مشتاق هنرنمایی پهلوانان شهرت یارند. و دور دیگر توجه میکنیم به رقابت هایی که باز هم ما پزمانش بودیم. دو نیروسنجی دیگر باقی مانده است در سبقت‌های 8-1 نهایی و آخری‌های 4-1 نهایی پگاه دایر خواهند گردید. ما چون گفتیم که انتظار شدیم در این لحظه ها، باز هم محمد بیگ فرهادوف این ورزشگری که خلعت سفید دارد در میدان است و عبدالواحد محیبوف پهلوانی که با خلعت سبز است. محیبوف از دسته دوشنبه 2 و محمد بیگ فرهادوف از دسته دوشنبه 1. دو واخوری دیگر در این گلیم باقی مانده است. دو رقابتی که بعد این سبقت‌های پهلوانان به انجام میرسند و پگاه ما از جریان نیروسنجی‌های 4 وزن در واخوری‌های 4-1 نهایی به شما گزارش آماده خواهیم کرد. حالا می‌بینیم که اندک توقف پهلوانان برای همان فرصت یا حالت احتیاطکارانه انجام دادن وقت است. این از آن شهادت می‌دهد که پهلوانان مسئولیت دارند در برابر بارش باران. اینجا هم کوشش میکنند که به خطاگی راه ندهند. واقعا همین یک دوستداری، همین ورزش سنتی است. باز هم بسیار محمد اندک توجه کرد فرهادوف. عبدالحمید محیبوف باشد از حساب آمادگی جسمانی اندکی اگر ضعیفی خود را اینجا نشان داده باشد هم، ولی باز تا به همان نقطه آخر رجوع میکند که موفقیت این لحظه اینه را هم باز نشان دهد تواند در رفت میدانداری امروزه که باز به نتیجه لااقل همان امتیاز بدن مشرف گردد. وقتی باران است بسیار هم لغزش هم در نظر است، افتیدن تصادفی پهلوانان هم در نظر است و باز هم صورت افزایی هم مشکلی میارد. یه لحظه هایی که ببینید چگونه چسب و تلاش پهلوانان در بالای گلیم بعد باران مشکل تر است. خود را اداره کردن اندکی باز هم مشکلی تنقیصی زیاد دارد. از همین نقطه نظر بسیار احتیاطکارانه پهلوانان عمل کرده ایستادند. در گلیم دوم هم همچنین واقعا هم خیلی در گلیم دوم هم بسیار تلاش مبارزه وزن تا 90 کیلو پر سرعت است، پرشورتر است.
وزن جمعی 90 کیلو. اندکی اینجا هم آهسته حرکت کردن. ببینید که در جریان مبارزه چون گفتیم که موازنت رو ورزشگر زود گم میکند و بعدا خود رو هم اداره کردنش خیلی مشکل تر می شود. یکی از سبب های با سرعت قوه آزمایی نکردن پهلوانان همین است. محیبوف رجوع کرد برای مبارزه نوبتی، برای حرکت یا این اجرای بندی دیگر یا اصول دیگری این لحظه نه، اما باز هم بسیار احتیاطکارانه عمل میکند. فرصت برایش فراهم نشد. محمد بک فرهادوف در باشگاهی وستن چند سال که تمرین کرد و این باشگاه باز سلیم احمدوف دعوت گردید. اکنون باز محیبوف اندک فعال شد. آگاهی با محمد بک فرهادوف. اولین وخوریه که با دایر نمودن وقت اضافه ما غالب را معین می سازیم. در 5 دقیقه غالب معین نشد و اکنون 3 دقیقه دیگر طبق نظامنامه مسابقه آیین‌نامه فدراسیون گوشتینی ملی گوشتینگیری رقابت جریان می گیرد. اما در این دوام حرکت، اکنون در این دوام حرکت اگر بهتر باشد همان امتیاز طلایی مد نظر است و غالب می تواند که در ثانیه اول هم معین گردد. عبدالحمید محیبوف خیلی کوشش خوب هم کرد بررسی. اندکی دیگر اگر فشار را دوچند میکرد الکی به همان امتیاز بدن نویل میگردید. محمد بک فرهادوف میخواهد از بالا حریف را باز هم فشار آورد، از بالا وقتی که داشتن را فراموش نکند. در این اثنا بسیار امکان پذیر می شود لحظه خوبی حرکت های باز هم ثمر آورش. اما عبدالحمید لغزشی که بود اینجا رو هم به زانو افتانید. دقیقه اولی وقت اضافه هم پشت سر می شود. اینجا هم خلاصه دقیق داوران مد نظر است. در صورت به نتیجه خاتمه یافتن 3 دقیقه وقت اضافه. اما در این روند اگر نتیجه یا امتیاز به دست آورده شود الکی تقدیر رقابت حل می شود. خیلی هم بهتر. محمد بک بر راستی خیلی هم توجه کرد و در نهایت توانست که همان حرکتش بدن به گذاری شود و پهلوان خلط سفید داشته از این دور نتیجه دلخواهش رو به دست آورد و به مرحله دیگر برآمد، به مرحله 4-1 نهایی. فرهادوف بعد چند لحظه البته حریفش رو پیدا خواهد کرد. تنها یک رقابت دیگر باقی مانده است در سبقت‌های 8-1 نهایی برای شرکت به مرحله بعدی، یعنی بخوری‌های 4-1 نهایی.
بنابر سبب بارشی باران اندک توقف می شود و ما توجه میکنیم البته با نتیجه رقابت های دیگری وزن 65 75 90 که باز با همون تقدیری رقابت های قبلا چون گفتیم البته چی نتیجه و بار آورد در وزن تا 65 کیلو عارف جان داد و به مرحله 4 نهایی را خط گرفت. خیراندیش مرادزاده از دسته خطلان 2 هم صاحب را خط به این دور گردید. هر دو پهلوان البته در جفت اول سبقت های 4 نهایی وزن تا 65 کیلو میدانداری خواهند کرد. بعداً لحظه تکرار را به توجه میکنیم بار دیگر که چگونه به این ورزشگران نصیب گردید و فرهاد محمد بیک نماینده دسته دوشنبه 1 پرتافتی خیلی سری وقتی همان امتیازش و این کنون حالت های دیگر رو ما منظور شما نموده ایستادیم که خورشید مجیدوف هم و در مجموع همان نتیجه های شایسته وزن جمعی 90 کیلو رو که پهلوانان چگونه هنرنمایی کردند. تیمور رحیموف، خورشید مجیدوف، فردوس نسیموف و این چهره هایی که علاقه به مرحله اساسی نیو به مرحله 4 نهایی راه یافتند و بخوری این پهلوانان پگاه دایر می شود. تیمور رحیموف هم در روند مبارزه با حریفش بشیر فخردین هنری خوب هم نشان داد و انا همین تلاش ها در مجموع حرکت های پهلوانان وزن جمعی 90 کیلو به نیروسنجی پهلوانان باز هم حسن دیگر بخشید و واقعا هم امروز ببینید نو بسته از آب و هوا از وضع فعلی که بارش باران است میدانداری پرتافت ها حرکت ها در مجموع خیلی زیادند. برابری به میدان آمدن این چهره هایی که در وزن جمعی 90 کیلو ابوبکر کابر هم حریفش را شکست داد و بعدا هم بابا جان این ورزشگری جوان شهر کلاب را هم مغلوب کرد و تلاش و مبارزه واقعا هم در دقیقه های بود و در مرحله های دوم حذف شده بود. ولی فعلا ببینیم اکنون در گوشتین ملی گوشتینه که پایه‌گذار اساسی هست برای رقابت های جهانی کامرانشاه استا پیریان با لباس های سفید، رحمی خدا شریفوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان. رقابت این ورزشگران رو با هم ببینیم دوستان. با همون لحظه اول ایستادن روی حریف آن قدرت و متانت معمولی همدیگر رو به نمایش میگذارند. کامرانشاه استاپریان هم دست و پنجه نرم میکند و تلاش برای گرفتن یا همون لحظه اول قپیدن روی همون توشک یا همون گلیم مخصوصی گوشتینگیری یکم تر شده است چون که کمی هم باران بارید. از این لحاظ صدای پایهای این ورزشگران بر اعلا احساس می شود. کامرانشاه گرفتن معمولی از سمت بالا از قسمت کمر حریف از سمت پشت در حال آمادگی و ببینید یک اصول ضربه‌ای بدن اگرچه به سمت راست یا به سمت پیش نتوانست همون اصول معمولی را استفاده کند ولی در حالی که حریف با تعادل و در پای خود بود یک اصول ضربه‌ای با شکل چنگ انداختن همون پای خود به پای حریف
و به همین روش کامرانشاه یک بدن گرفت، بدنی که میتواند در صورت یک رنگ انجام شدن قوازمایی پیروزی بخش باشد برای کامرانشاه. ولی رقابت ادامه می‌یابد. دست و پنجه نرم میکنند در مقابل همدیگر. کامرانشاه استوپیریان از سمت دستی چپی حریف قسمتی گرفتن و از گریبان چپ اجرای اصول فقط اینجا نمیرسد. مرحله قپیدن بسیار با مورد است. آن چهره های شناخته که در هیئت تیم ملی جودوی کشور شامل هستند امروز در رقابت داخل جمهوری نیز به صحنه رقابت ها برآمدند. دوستان گرامی، آگاه آغاز مسابقه ساعت 13 یعنی ساعت 1 و رویان میدان نیز اعلام میکنند پگاه رقابت ورزشکاران را در ساعت 13 یا ساعت 1 نصف روزی اکنون بوران بیشتر وزیده ایستاده است و در صورت اوج گرفتن یا شدت یافتن وضع هوا احتمال دستاندرکاران قوازمایی ها را منع کنند اگر سرعت باران زیادتر شود. ولی فعلا رقابت ها اوج دارند دوستان. در اوج رقابت های امروز هستیم. مرحله قپیدن از هر دو جانب موافق است و اجرای اصول فقط نمیرسد. ببینید کامرانشاه استوپیریان با لباس های سفید هست و اجرای فن میکند. نخستین شده به سمت پیشی پای و به این ترتیب به نظر میرسد که راه نفس کشی خوب دارد کامرانشاه استوپیریان و رقابت ادامه می‌یابد تا انجام دور اول رقابت ها در میان ورزشکاران دسته 90 کیلوگرم. همگی دو رقابت دیگر بجز این سه رقابت دیگر باقی مانده است. کامرانشاه در حالی که لبخند دارد گوشتین میگیرد در برابر حریف، اما شاید مشکل خواهد بود در حالی که توشک اگر یکم تر شود یا همان گلیم مخصوصی گوشتینگیری. امروز گوشتین ما نیز در بالای گلیم مخصوص برگزار می شود. آن تتمی که در عیصه رقابت های جهانی گوشتین جودو برگزار می شود. رقابت پهلوان ادامه دارد. پهلوانان دوستان عزیز، کامرانشاه اگرچه اصولهای پرتابی رو اجرا نکند در این رقابت، ولی با داشتن تکنیک بسیار خوب قپیدن یا اداره حریف میتواند که حریف را کنترل کند. اما اجرای فن یکی از جزئیات مهمی که هست، اگر صورت بگیرد بسیار خوبتر خواهد بود. تا انجام وقت اساسی در این رقابت ثانیه های به شمار باقی مانده بود و
و به همین ترتیب وقت به انجام میرسد دوستان. وقت به انجام میرسد. و با یک کامرانشوی استاد پیریان بنابر سبب اونه که حریف او یک بدن داشت، آگاهی داشت، نه کامرانشو یک بدن داشت، با همون یک بدن که داشت پیروز شد و به دور دومی رقابت ها را خط گرفت.
Якаки сафед намояндаи миллият суд Озодбек Назарбекзода бо якаки сабз намояндаи шаҳри навоии тобеи марказ Ҳақназар Назара бо либосҳои сафед Суруз Каримов миллият суд бо якаки сабз Кароматулло Ҳакимов. توجه میکنیم به معرفی پهلوانان وزنی تا 90 کیلو. سروش کریموف نماینده ولایت سوخت خلعت سفید دارد. کرامتالله حکیموف با خلعت سبز وقتی که زبیر جمعیف را مغلوب کرد حق شرکت در این مرحله را پیدا نمود. سروش باشد در مقابل نیزار مسیبیکوف غلبه به دست آورد و به این مرحله راه یافت. تلاش پهلوانان الان خیلی مورد توجه است. حرکت های سروش مقصدناک بودند و در کاخ ورزشی زرافشان پهلوان تمرین میکنند. پهلوان خلعت سفید داشته را در نظر دارم. این کرامتالله حکیموف ورزشگری که در گوشتینی جودو و در شهر مسکو تحت راهبری رسول باقیوف هم 2 سال قبلا تمرین داشت. مخلصان پایگاه را ما خوب میدانند و کرامتالله حکیموف چون در جریان مسابقه امروزه یک غلبه به دست آورده است، حالا هم خیلی هم با همون جمهوریوی اوید به گوشتینگری برای دریافت جام پایتخت در سال 2021 ما در مرحله یکم در جایی که حق نظروفونه که با لباسای سبز است از شهر نواحی تا به مرکز در برابر آزادبک نظربک زاده از ولایت سوخت قرار دارد. حق نظروف تجربه اشتراکش در مسابقه های داخل جمهوریوی نسبتا زیادتر است، ولی حریف او ببینید اجرای اصول از سوی حق نظروف ولی دفاعی به مورد است طرف آزادبک نظربک زاده. همین ترتیب بنابر سبب یعنی پیش نامساعده وضع هوا دور دوم رقابت ها را در 2 گلم برگزار میکنند، یعنی در 2 سمت صحنه برگزاری رقابت ها. ببینید واقعا وقتی تر می شود همین گلیم ویژه گوشتینگیری مشکل خواهد بود برای ورزشکاران. همون طور که به نظر می رسد
در حالی که مسافه ببینید اجرای اصول کرد حق نظر، ولی خودی او درفتید. لغزش پای این خطرناک خواهد بود. بار دیگر و ببینید زیدی حمله، کنترل پایهای خودش را نتوانست که به خوبی به یک سمت برد. وقتی اصول را اجرا میکند حق نظر، ولی نمیتواند روی پایهایش بیستد. همین ترتیب دو سه مراتبه پیاپی حق نظر اجرای اصول میکند و زیدی حمله از سوی آزادبک هست. بار دیگر حق نظر و همون پرتاب معمولی، ولی نتوانست پرتاب معمولی فنون از سمت بیرون، فنون تکنیکی پای. بار دیگر ببینید اکنون زیدی حمله و بعدم با حق نظر نظروف و او برای راه یافتن اکنون به مرحله دومی رقابت ها شانس دارد، چون که در صورت یک رنگ انجام یافتن قوازمایی باز با یک بدنی که حق نظر دارد برایش امتیازی حل طلب خواهد بود. ساعتی 13 برگزار می‌گردد. وقت به انجام میرسد دوستان عزیز در رقابت حق نظر نظرов و озодбек назарбек зода و با یک بدنی که یک پهلو روی یک پهلو گفت، ولی حق نظر نظرов با همین یک پهلویی که داشت به مرحله دومی رقابت ها رو خط گرفت. نوارهای سوس کرده شده را میبینیم که از سوی کارگردانی بخشی نوارهای سوس کرده شده کامران منظور ما میگردد و سلطان برزودیف کارگردان امروز تصاویر بسیار جذاب از مراحل گوناگون از زاویه های گوناگون روی نوار برداشت. همین ترتیب حق نظر نظرов و مرحله بعدی را خط گرفت. و خوری های بخشی مرحله 8 نهایی یا دور سوم رقابت ها فردا برگزار می شوند. اینک دوستان باز یک رقابتی که واقعا یکی از تکراری یکی از رقابت‌های سال‌های گذشته خواهد بود، چون که این ورزشگران در مقابل همدیگر بارها رقابت کردند، در برابر همدیگر یعنی هم پیروزی دارند هم باخت دارند هر دو این ورزشگران. و ببینیم این بار نتیجه چی خواهد بود.
зафар олимшоев таҳти як усули ҷаҳонгир маҷидов қарор гирифт. зафар олимшоев ҷоизадори чемпионати ҷаҳон оид ба самбо дар чемпионати ҷаҳон ҳаст. зафар олимшоев ва худи ҷаҳонгир маҷидов ҳам дар мусобиқоти наврасони аврупо дар миёни кадетҳо ҷоизадор аст ва ҳамчунин дар чемпионати осиё дар ҷоми осиё низ сазовори унвони чемпионӣ шудааст. яке аз варзишгарони беҳтар буд, варзишгаре ки миёни наврасон дар радабандӣ дар миёни ҷавонон дар зинаи аввал меистод. замоне ва дар дастаи ва ҳалуки маъмулӣ бубинед ба чӣ шакл ҳалол партоби болои шона ҳамон тавре ки дар рақобати гузашта зафарро мағлуб карда буд бо болои шона як усули бисёр ҷазоб ба ҳамон равиш мағлуб кард ҷаҳонгир маҷидов. он ҳунару истеъдод ва он қудрате ки воқеан дар вуҷуди ӯ буд, дар ҳастаи ӯ буд, ҳамонро барои ҳариф кашид. билохира бо ҳамон равише ки соли гузашта мағлуб карда буд зафарро бо ҳамон равиш бори дигар мағлуб кард. ҳамон саҳнаҳои гузашта, ҳамон рӯйдодҳои соли гузашта бори дигар такрор шуд. ҷаҳонгир аз лаҳзаҳои ибтидо бо адои эҳтиром гузоштан ба ҳариф наздик шуд. бубинед ба чӣ шакл ҷуфти остини ҳарифро бисёр маҳкам дошт. ба ин тартиб, аммо баъзан доварон мегӯянд паҳлӯ аст, лекин иҷрои усул бисёр ба маврид буд. бардошта задан ҳарду пои ҳариф дар осмон аз зовияе ки худи довар буд ҳалол метофт, вале ҳамин ҷо агар хуҷамҷидов мебуд шояд медид ки ҳамин ҳалол аст. аз он зовия, яъне аз зовияе ки аз ин тараф буд, бале баъзе доварон паҳлӯ гуфтанд. вале ба ҳар ҳол як усули зебо иҷро шуд, беҳтарин усул. дар вилояти суғ бо як партофти хеле ҷолибаш ҳам бисёр ҳам бо ҳамон имтиёзи арзанда ва ин гуфтугӯ дар маркази таваҷҷуҳи аксари мухлисону ҳаводорони гӯштини ҷудо буданд. он замоне ки дар мусобиқоти бонуфузи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин ду паҳлавон ҳунарнамоӣ карда буданд. комроншоҳи усопирён, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, ва ин саид ҷамол алимардонов, ин паҳлавони маҳбуби хуталон хилъати сабз дорад. рақобат фикр мекунам рақобати таърихӣ ва ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. замоне ки саид ҷамол алимардонов як партофти анҷом доду он вақт вазариро муносиб надонистам ба он партофт, баъди ин коршиносон хулосае карданд ки дақиқ саид ҷамол алимардонов ба ҳамон ҳаракаташ бояд ки баҳогузорӣ мешуд. ва ин саҳифаи таърих буд ва баргаште ки боз баъд аз 2 сол ин ду паҳлавон боз ба ҳам омаданд. он замон дар гӯштини ҷудо рақобат карданд ва алон ду паҳлавон дар гӯштини милли ҳунарнамоӣ мекунанд. баъдан ба комроншоҳи устопирён дода шуд, аммо ин хотимаи кор нест. алимардонов ҳоло боз ҳам руҷӯъ мекунад барои доштани гиребони рақиб. бисёр ҳам вохӯрии ҳассос аст. муборизае ки бештар албатта мо интизораш будем. бориши борон андаке садди роҳ шуд ва баъдан боз ҳам тантанаи наврӯзи оламафрӯз дар шаҳри душанбе бо доир гардидани ин мусобиқа барои дарёфти ҷоми пойтахт идома хоҳад ёфт. хусрав шоев давори дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри кӯлоб. ҳар ду паҳлавон бисёр эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. 2 карат чемпиони осиё комроншоҳи устопирён, 5 карат чемпиони ҷаҳон
در رشته سامبو در میان نورسان و جوانان، میان ستاره های سامبو هم یک دفعه به عنوان شایسته چمپیون جهان شرفیاب شد. آگاهی علی مردانوف را تهدید میکند. کامرانشاه از این جرأت میگیرد و حالا خسرو شایف در این خصوص چیز اشاره نمیکند. در صورت تکرار یافتن البته این مد نظر داور خواهد بود. کامرانشاه یک امتیاز یعنی بدن دارد. حرکت برای آغاز عملهای بعدی است. ای علی مردانوف پایش اندک دورتر موند. بسیار هم حرکت خیلی خوب، خیلی یک توجه برایمان حلوک داخله بود اما موفق نشد. کامران این مراتب میداند که کدام راه را پیشه کند و چی طور خود را از این عمل کردی خیلی خوفناک رقیب رها کند. سعید جمال نزدیک نمی شود، اندک خودداری میکند از حالتی باز هم نزدیک شدن. اکنون پهلوانان هم تلاش را ادامه میدهند. سعید جمال باید از همون مرکز میدان بیرون نشود. کوشش های بیشتری سعید جمال به خاطر استفاده همان حلوک خیلی معمول خودش است، اما باز هم هر دو بیرون شدن از مرکز میدان. وقت کم مانده است. علی مردانوف دیگر راه برگشت ندارد. باید در مقابل حریف اندکی باز هم صورت افزایی کند اگر خواهد که غلبه به دست آورد. کامرانشاه یک بدن دارد، حالا بسیارتر خواهش حمله ها را برپا کردن دارد. بیشتر رجوع میکند که زود چسبیش به همایی و مبارزه باز هم جاناکتر گردد. کشمکشی های بی نتیجه اینجا هر دو. ببینید چگونه چسبیش حرکت لازم است که هم نتیجه بخش باشد، هم برای تماشابین هم بهتر. یعنی گریبان گرفتن و کشاله دادن این فرصت ها آنقدر نه در گوشتین جودو نه در گوشتین ملی ثمرآور هم نیست و در این سمت باید خودی پهلوانان که تجربه خوب دارند اعتبار زیاد دهند. کامرانشاه اکنون سری حسین حریف را داشت. یک حرکتی اندکی باز هم بهتری کامرانشاه را میبینیم. کافی است که وقت را کشال دهد چون که یک امتیاز دارد. برتری یک بدن غالبیت نصیبی کامرانشاه استوپیریو.
мешавад Расулов Саид Мухтор, Саидов Саид Ҷавод. دقیقه‌هایی که پشت سر میشوند خیلی و خیلی خیلی و خیلی تاریخی اند. هر دو چهره که امروز تلاش کردند خیلی برایشان این هم درس عبرت بود و کامرانشاه با همان یک امتیاز بدن موفقیت رو در این دور به دست آورد و به مرحله دیگر راه یافت. به مرحله البته 4-1 نهایی چون گفتیم در این باره. پهلوانان دیگر رو ما استقبال میگیریم. اینها سعید مختار رسولوف و سعید جلال سعیدوف می باشند. رسولوف در دور اول آزاد بود و سعید جلال سعیدوف در رقابت اول هم با کامران کرد که چون نیروسنجی کرد. این هم خیلی و خیلی فرصت حساسی این پهلوان رو در میدان نشان داد. اکنون از این حساستر اینجا باز نفران دیگر رو میبینیم. اما سعید مختار اینجا نمیخواهد مبارزه برد، از رقابت دست میکشد و سعید جلال سعیدوف در این دیدار بدون مبارزه دست بالا میشود و با مرحله 4-1 نهایی میبراید. البته با توجه مخلصان و توجه آن نفرانی که باز هم به شبکه ما پیوستند میرسانیم که تنتنه‌های نوروز با برگزاری مسابقه‌های گوشتین ملی با مرام جریان میگیرند. پگاه مرحله های نهایی این 4 وزن برای دریافت شاه جایزه دایر خواهند شد. از سبقت 4-1 نهایی شروع کرده و غالبان را مکافات عالی، تحفه های ارزنده، автомашинаи сабукравӣ, тамғаҳои гуногуни хориҷӣ интизор аст. рӯзи 22 март дар ноҳияи темурмалик, ноҳияи рашт, нерӯсанҷиҳои паҳлавонон баргузор мешавад. тантанаҳои наврӯз бо доир гардидани ҳамон марҳилаи асосии ниҳоӣ барои дарёфти шоҳҷоиза, мукофотҳои олӣ, ин мусобиқот дар ноҳияи рашт ва темурмалик ва рӯзи 27 март бошад дар деҳаи чилчаи ноҳияи темурмалик тантанаҳои наврӯз бо доир намудани чорабиниҳои варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ гӯштингирӣ сурат мегирад ва боз ҳам ду паҳлавони муваффақро дар ин майдони чилча ҳам мукофоти олӣ шоҳҷоиза интизор аст. марҳабо ба тантанаҳои ҷашни наврӯзи имсола. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба қисмати дигари рақобатҳои паҳлавонони вазни то 90 кило. ҳақназар назаров, варзишгари шаҳри ҳисор, хилъати сабз дорад. ин рақобатҳо қаблан дар гилеми дуюм сурат гирифтанд. баъди оне ки дар вазни ҷамъи 90 кило нерӯсанҷиҳо анҷом ёфтанд ва қисме аз паҳлавонони вазни 90 кило ба гилеми мо гузаштанд. و از این نقطه نظر گاه با صورت مجلسی که اگر ما ابتدایش رو اندک توجه نکردیم از بیننده ذکی معذرت میخواهیم. حالا توجه میکنیم که حق نظر و یک حرکتی بهتر رو هم اینجا خواست که نشان دهد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تطبیق نقشه های سری وقتی جهت نظام درست و سطح بلند دایر کردن این چاره‌بینی، البته سری وقت کارهای ضروری را انجام دادند و امروز هم شایسته تحسین است که در گوشتین ملی گوشتینگیری مکافات‌های عالی و شایان از قبیل شاه جایزه نفران موفق را انتظار است که این هم یک قدرشناسی، یک توجه خاصه حکومت شهر دوشنبه در سمت تکمیل دادن مهارت پهلوانان و احیای ورزش های سنتی
ба ҳисоб меравад. ҳақназар Назаров бо Шеравдан Сардоров ки рақобатро алон шурӯъ кард. муваффақияти ҳарду паҳлавонро ҳоло мо надидем. ҳақназар Назаров дар дидори аввал Озодбек Назарбековро мағлуб кард, паҳлавони суғдиро. ва Сардоров бошад Шерафган дар муқобили Абдуҷаббор Одинаев ғалаба ба даст овард ва иштирокчии ин марҳилаи 8-1 ниҳоӣ гардид. яъне сабқатҳо аз вохӯриҳои 16-1 ниҳоӣ оғоз шуданд. ҳақназар ҳоло бисёр ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ки ба иштибоҳ роҳ надиҳад. ҳарифаш ҳам бар ростӣ Шеравган Сардоров новобаста аз оне ки ҳақназар маҳорати хуб дорад, ҳарос надорад ҳарифаш ва муқовиматро ҳам баробар нишон дода истодааст. Шеравган Сардоров хилъати сафед дорад. дар марҳилаи 8-1 ниҳоӣ паҳлавонон қарор доранд. як ғалаба аллакай инҳоро ба ин давр овард. як пирӯзии дигар нафари дастболоро ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ мебарад. як ғалабаи дигар ба вохӯрии нима ниҳоӣ ва то ба марҳилаи шоҳҷоиза. албатта боз ҳам вақти дигар ва боз ҳам масъулияти дигар ва боз ҳам омодагии дигару ғалабаҳои дигар зарур аст. Шеравган Сардоров مسابقه مذکور یعنی مسابقه برای دریافت جامی پایتخت بخشیده به عید بین‌المللی نوروز در سال حرکت خیلی هم بهتر بود. یک بار عادت دائمی موزره نه در گوشتین ملی پهلو. Шеравган Сардоров ҳарчанд руҷӯъ кард ки кор ба ҳамон нуқтаи ниҳоӣ расад, яъне имтиёз рақиби сарсахти худро надиҳад, аммо натавонист. паҳлӯ ба ҳақназар Назаров. боз ҳам як ҳаракати дигари ҷавонпаҳлавони шаҳри Ҳисор. ҳақназар дар мусобиқоти гранд-слами Узбекистон дар риштаи ҷудо навакак хеле ибтидои моҳи мард хеле ҳам хуб дурахшид. паҳлӯ ҳалол аст. در این واقعی با باقی دو پهلو غالبیت نصیبی ҳақназар Назаров. پهلوان شهر حصار در این دور هم غلبه به دست آورد و با وخوری‌های 4-1 نهایی برآمد. ҳақназар Назаров البته چون مبارزه را با کامرانشاه استوپیریان ادامه خواهد داد. البته در این جریان باز هم جهانگیر مجیدов با سعیدجلال سعیدов رقابت خواهد کرد و با همین ترتیب ما نتیجه نیروسنجی های 8-1 نهایی رو به شما منظور کردیم. کرامت الله حکیمов در جفت اولی رقابت ها با همروز رجبov در وزن تا 90 کیلو رقابت میکند. سعیدجلال سعیدов با امیرجان نسیم در واخوری جفتی دوم. جهانگیر مجید با رقابتی دیگری که چون گفتیم الکی خیلی جالبی توجه خواهد شد و کامرانشاه استوپیریان و ҳақназар Назаров اینها پهلوانان موفق روز اول بودند. پگاه ما را البته باز در نیمه روز انتظار باشید. برای توجهتان تشکر میگوییم.
آب کوهی در حقیقت هم آب زنده است که از درون پیره‌ها در شکل برف پیدا می شود. کارمندان سیوما کوشش به خرج می دهند که همه خصلت‌های شفابخشی این آب زنده را در مد اول نگاه دارند.
نصیبی کامرانشاهی اوستاپیریان اکنون دوستان رقابت امیرجان نسیمجان از دسته خطلاندو را در مقابل اکمل مرادوف با هم تماشا میکنیم. اکمل مرادوف اون ورزشگری که ما هنر و استعدادش رو در صحنه رقابت‌های بین المللی بارها مشاهده کرده ایم. ببینیم در صحنه رقابت‌های داخل جمهوریوی به چه کار قادر خواهد بود. دوستان گرامی لباس‌های با یکتکی صفحه پرنده شهر دوشنبه سعید مختار اکمل مرادوف تحت یک اصول بالای شانه حریف قرار گرفت ولی تو با پایان نبرد همین اصول پرتاب بالای شانه رو امیرجان نسیمجان. ولی این آغاز کار است، فرصت هست برای اکمل هم به سمت چپ تو اجرای اصول میکند. ولادیمیر یلچنینوف هم از کنار به صفت مربی اکمل مرادوف رو توصیه میدهد. اکنون گرفتن کمربند حریف و راه گریز یا فرار از اصول حریف. نظریف ظریف نظریف هم به صفت داور اینجا در حال مشورت دادن نسیم جان هست. امیرجان نسیم جان از شهر کلوب تحت راهبری ظریف نظریف تمرین میکند و اکمل مرادوف باشد تحت هدایت ولادیمیر یلچنینوف. شاید با سبب برآمدن از مربع اینجا چیزی نبود. رقابت ادامه می‌یابد. بیشتر پرتاب کمری و به نتیجه، ولی به هر حال اجرای اصول نشان می‌دهد که این فعال هست. با یک تکی صفحه نماینده شهر دوشنبه بار دیگر نیز اجرای اصول میکند و پهلو چون اکمل مرادوف خواست خودش اصول را اجرا کند ولی یکم پایش لغزید چون خودی همین توشک کمی نمناک است با سبب باریدن باران، ولی فرصت هست تا انجام وقتی اساسی. حدود 2 دقیقه دیگر وقت دارند. می تواند از این لحظه های باقی مانده یا از این فرصت ها اکمل مرادوف برای برابر، ولی یک پرتافت دیگر که باعث گرفتن پهلو شد و پهلو همین ترتیب پیروز شد. نسیم جان پیروزی به دست می‌آورد و به مرحله بعدی رقابت ها را خط می‌گیرد. امیرجان نسیم دست پرور مکتب ورزشی شهر کلوب به مرحله بعدی را خط گرفت.
دوستان عزیز، مرحله دوم رقابت‌ها نیز در حال به انجام رسیدن است. روز 27 مارس در دهه چیلچه ناحیه تیمورملی گوشتینی ملی نوروزی برگزار خواهد شد و اینجا در گلمه که ما و شما گزارش مستقیم رو تماشا کردیم، این صحنه های سوس کرده شده بود که عبدالنسیم موفقیت به دست آورد، امیر جان عبدالنسیم. و با پایان یافتن گزارش خیش دوستان عزیز از رقابت های روز یکم، دور یکم و دوم، بنده کریم خان بیگمتوف از طرف همه همکارانم در بخش تکنیکی نوروز بین المللی را برای همه شما مبارکباد میگویم. روز و روزگار بر همه شما خوش، ایام بکام.